away. Oh, just remember the telephones, well, they're working in both ways. But if I never ever hear them ring, if nothing else, I think the bells inside have finally found you someone else, and that's okay. 'Cause I remember everything you sang, 'cause you and I both loved what you and I spoke out, and others just read up. And if you could see me now, well then I'm almost finally out of, finally dee. Well, I'm almost finally well out of words. "93 million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home." 200 long here to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright soul. The absence of the light is a necessary part. Just know. Hold to, looking deeper through the telescope, you could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never really alone. You will always get back done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my
Turn down, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart.
Mr. Mercado, good morning, sir. Let me check, sir, kung makamute. Uh, wait. Good morning, everyone, and welcome to our last orientation for this week. I don't know if okay na ba kung audio. Those who could not join us on Zoom may join the link provided for YouTube Live. No. Good morning, Jonard. Good morning, first year students. I know you're excited to start the school year, right? And what the better way to start this is to give you a very warm welcome from site. Uh, and on behalf of site management and faculty members, who I would like to call in our very own industry linkage unit manager, our dean of institute, multitasking na siya. He's also our external relations unit manager. Uh, he will welcome you all and give you some inspiring message. So, ako lang hangyo nang naa sa Zoom, kanang maglingkod siguro tanong, mas hayahay pa mo muna ako, naghayang-hayang naman mo. Okay. Sige, thank you Nolly Boy. Si Nolly Boy, hi kayo mag nasa bukid, no? So, message lang ko guys, if you are still having trouble with your onboarding sa Facebook, so we can also facilitate your request. Tapos katupong na mga problema sa Sir Bon, pwede ba ma-check ni mong audio mo, sir? I'm asking you to unmute. Or do you want video as well? Ayan, yan na. Okay, without much further ado, so much of me, please welcome Mr. John Mercado. Dr. John Mercado. Sir, check. Check mong audio, sir. Murag wala. Sound check, sir. Sound check. Good morning, Reynold. Ako ba'y nag-freeze o si Sir Mercado? Ay, na-mute na. Murag di na ba sila makatubag doon? Madunggan ko mo doon? I can hear you, sir. Of course, dili sa katubag, nakamute na sila tanan ako. If you want to ask someone, pwede rin mo i-call ang name tapos I will facilitate for it. I-check mo imong sound, sir. Karon, okay na? Hello, hello. This is better. Okay. Okay. Good morning, everyone. Nag-prayer na mo doon, no? Okay, so again, on behalf of SITE, we welcome you all to this new school year as we undertake our journey in diploma in engineering technology. From the word technology, we will dwell into that on how we go about it. And right now, we are happy to note that we are in the fourth industrial revolution, where scientists are giving their best, no, to cope with the needs of the time. And with that effect, all of us are in real conversation in spite of our geographical location. So in the book of the Business of Innovation, offered by Roger Bean and Russell Radford, this book, a lot of things have been changed. And today, in a hyper-competitive, fast-paced world, there are tiny starts and hot new products can quickly change from time to time. And people have to also be at par to that. So meaning, kung naibagong technology, sunod na yun ta. But sometimes technology also hampers our productivity
And a number of studies have shown that technology addictive would result also to unproductive lifestyle. Now, in the fourth industrial revolution, one of the major aspects of that development is the Internet of Things. That's why we go into digital insofar as our classroom delivery. Considering right now that we are in the pandemic, no? Pandemic, we call that COVID-19, and that effect that would limit our physical face-to-face activities, because we want also to, you know, kanang eliminate the transmission. And by doing so, we give you some tips on how to handle in terms of digital addiction, because the more you use it, the more you tend to be addicted. So, kibawan naman tana, everything sobra, that makes what? Sa sobra, na addiction. So there are five symptoms, no? Five symptoms of complications of technological addiction. First symptom is that the social isolation. So with that, you're spending less time with your family and friends because you are on your own doing your activities and you laugh at your own. So with that, we try to strike the balance between the use of the technology and that of our social uh, contact with our friends and families. Another symptoms that brought about by this technology addiction is the depression. Meaning you have the feeling you feel down, no? You have the feeling down when you're away from your device or unable to get online. So meaning di ka mahimutang kung wa kay load, malubat ka, etc. And you tend to swing your moods. Labi na nga nagduwa ka. So na makasapot na. So meaning you tend to get irritated easily. So you have to control your yourself, the inner core of yourself, no, insofar as technology is concerned. Now, before going further, we tend to be slave in our technology, di ba? Sa una, ang slavery is that you're aware that you're a slave. Meaning, sa una, ang slavery during those 1200s, 1300s, if you happen to watch some movies like Kusim or other movies, grabe ang slavery. So karon, you don't really realize that you're the slave of your own self. By being slave of your technology, meaning you don't know what to do. Hibong ng kamaharot lang imong oras by browsing, by surfing, by playing online games. So you tend to be a slave of your own. So you may not aware of that, and you tend to be depressed of yourself. Another is that the hostility. The third symptom is the hostility. Meaning you're getting angry or defensive when others comment on your behavior. So, diba man yun sa mga panultion, no, nga kanang ginaingon na to, tell me how your friends are and I'll tell you who you are. Now, if you keep on browsing social media, you have the tendency na unsa man ay mo mga friends are very diverse, no? Your friends are very diverse. Since very diverse, you don't know exactly who they really are. So, behaviorally wise, di ka kibaw kung kinsa sila. And then, you tend to be more witong moment ha, ero saba kayo. Just
Sir, please unmute yourself, sir. Wait, Okay na. So sorry na. Okay, so medyo hinay raw ang mong audio, sir. Some students are having trouble listening to you. kini karon. Yeah, ang iro nato dili na hostile, no? Oo. Si ko Sir. ana karon dako, sir. Oh, dako na ako sa Congo, na ako sa namo koy ubugod na ako sa gawas. Wa ko Okay. sorry ha na ako. No problem. Hinay lang jud ko nimong audio na uban dili kayo kadungog. Sige, sir. Go ahead. So Kana. in terms of hostility, we're getting angry or defensive, if somebody comments us. Especially with the internet sensation right now, si Maria, kibaw kang gamay lang mga problema, mahimo na kang internet sensation. So you should be aware of that in terms of bad comments, etc. So you better not to be entangled, because the more you react on the social media, the more people will or the more netizens will fight against you. So another symptoms of and complication of technology addiction is that the psychosis. What does that mean? Getting so caught up in the online world that you lose touch with reality. So ang tendency is that pasabot mo man sige kita nas online makakita sa reality at hand. So it's good also to roam around and see what's going on outside so that you would have the real look of the scenario rather than thinking only daghan na yung mga problema, etc., and then you don't know exactly the current score. So muna atong tanawon. Then the last one is impulse control problems. Being unable to stop using your device for any amount of time. Which might include online gambling, some pornography, some game playing. So these are impulse control problems. So meaning sometimes gusto nag-control, and especially some apps, gamay lay mga kuani mo, daghang manood, and it would link to the different portal. So it can create a feeling of anxiety as you go alone constantly and look for your device for external validation. So atong tanawon it can affect your performance at school, work, as you find yourself unable to focus the task at hand. So wanting to spend time online might mean that you no longer have an interest in sports, hobbies, and other activities that once occupied you and stimulate your mind. So how would you encounter this type of 5 symptoms and complication of technology addiction? So there are 7 tips that would help us, tips and techniques that would help us curb technology dependence. The first one is that if you have unhealthy or very dependent on technology, the first and foremost that you need to consider is that make the most of your free time. So, sa atong buhaton, first is go for walk without your phone so that your body will also be able to, react in reality. Di ka maski naglingkod. Do some goal setting or you do some meditations. Make a list of 5 things you're grateful for. And then do something kind for a stranger. Kung gusto nga ang buhaton. Like buy something else, coffee, among others, lakaw-lakaw. Help someone, then do volunteering, visit your parents, and help and fix an issue in the house. Cook, you do some cooking or visit some malls if you have time. But for now, bawal pa man ang below 21, bawal sa mo lakaw. Just do some household activities in school.
and of course, do some exercise. No? Of course, meet up some friends, among others, without a phone, huh, in your time. Another thing that you need to consider is use second tips is that use your phone to help you stop using your phone. What does that mean? You know, use your phone to help you stop using your phone. Use your phone to help you stop using your phone. So, man, there are lots of apps, no, designed to help you limit your phone and internet use. You can set them up so they will tell you when you're going over a preset free time. Or you can put a time lock on it so you're locked on a specific time, especially classes. No, how do you do that? Stop the notifications during bedtime. Try to turn off your phone while having on travel. Try also to turn off your phone para dili mas-snatch. And then helping you understand exactly how you use your phone. So you put things in proper order. Di kaya you become slave of the phone. Na 24 hours na, more unlimited. So setting usage goals that fit your lifestyle. So the phone would help you to improve your task, not to detriment to your task. No? Then you put some specific disconnecting at specific times, especially the sleeping time. Now, the third tips that I'd like to share with you is turn it off at bedtime or set your phone to airplane mode. So can you know? Turn it off at bedtime and set your phone at airplane mode. So if your phone is on beep, buzzer, and blue light emissions can keep you up or wake up, try turning your device off when you go to sleep. So kana para dili magsig, uy, nibagting nang puno na po yung message na abot, etc. etc. Take note that we need also to rest. So resting time is very important for us to be more productive in our next day of our journey in life. Number 4 is that take small steps to make coping easier. So it's easy to say switch off your phone, but not so easy to do, di ba? One way around it is to set yourself a target that you can stick to. For instance, you might take 15-minute walk and force yourself to leave your phone at home. Once you get used to it, you can stretch it out 20 minutes, half an hour, and so on. The secret is to do something small at first and gradually, no, build up to a limit you're comfortable with. Okay? Di kaya dili may mutang kung wala nang phone sa kamo. Again, as I mentioned, the fifth one is disable any unnecessary notification and do an app cleanup. An app cleanup. So, and in terms of your social media notification, do you really need to know how someone on other side of the world is feeling at 2 a.m.? So, tuwin ako mo rin nagmata, alas 2, buntag. Diba? Probably not necessarily. So if it doesn't make a significant impact of your real life, then it is a notification you can do without. So imo nang kanon. Number 6 is prioritize your time. As you getting emails and texts, in the early hours of your morning, again, you can use your phone to stop this from happening. You can set up emails, labels that filter out messages so that you can answer them at a later date. Or you can disable notifications during those moments when you simply want to be left alone. So muna yung pagbot po sabot is that you have to use your Slack for work, Slack time for work. Consider removing this app from your personal phone. So muna ito ang mga tanaw. And then lastly is that you have to get some fresh air. So come on ha. Get from fresh air. Someone remember the saying that a change is as good as a rest. Meaning with access to internet literally at your fingertips, it's easy to forget there's a big wide world out there. No? So mas dako no. So it's easy to forget there's a big wide world out there. So no matter what you're doing during the daytime or during the day,
make sure you give yourself a technology-free break every so often. Okay, just to summarize for the 7 tips, is that if you feel like you're becoming increasingly dependent on your phone or technology, you take action. Technology addiction is a real thing. Don't underestimate how it could be robbing you of the previous moments in your life. Not to mention your effectiveness and productivity at work. Meaning, try of some simple suggestions to the 7 tips that I mentioned earlier, and try to check whether or not your health is still fit. No, considering right now that we are uh, being kana become uh, sa- uh, driven by technology, ang nahitabo is that we tend to have some mental fatigue, meaning you don't know exactly what to do, and you have so many things in mind, and you can't even do a single step in your mind. So, given that aspect, I'll share also with you on how to break a digital addiction. I mean, how can we identify a digital addict rather? Summarize ako in 8 areas. Depression, dishonesty. You tend to be dishonest of yourself. You tend to be more relaxed, and you are always in a state of laxity. And then you tend to forget your daily routine and your plan of life. Meaning you also have the feelings of guilt, no? Especially kana makabrowse mo o pornography. You have that feeling of guilt. And you have some anxiety, sakit imong tampugo, and feelings of euphoria when using the computer, and your inability to prioritize or keep your schedules, and you are tend to be isolated and no sense of time. So these are some of the emotional symptoms of internet addiction disorder that you may encounter if you keep on doing so without limiting it. So everything has to be controlled, meaning let's not be a slave of the technology. Let the technology be our machinery to perform our task, not the technology perform our task. Okay? So, how do you beat technology addiction? Again, balik ko na ko, the 7 tips. Make the most of your time. Use your phone to help you stop using your phone. Turn it off at bedtime or set your phone to airplane mode. Take small steps to make coping easier. Disable any unnecessary notification and do an app cleanup. Then prioritize your time. So the question here is technology bad for us? No. Social media and mobile devices will lead to, of course, psychological and physical issues such as eye strain and difficulty focusing on important tasks. So they may also contribute to a more serious conditions such as depression, as I mentioned earlier. The overuse of technology may have a more significant impact in developing our our physical and emotional aspect in life. So, muna atong tanawon, let's try to strike the balance between the physical, emotional, and other faculties in our life. So, meaning it's not all the technology that would answer our needs, but unsa man ang ato yung unsa man the being of our being as human person, that we have to know the reality of life. So, again, the question here whether or not the technology taking over our lives. No, it's not taking over our lives. That's it's a wrong notion. Again, technology does not take our lives rather, but it is very useful for our lives. Now, the internet and computers are daily changing our lives and improving efficiency.
almost taking over our lives. It's almost. So that's why we need to control on it. Medicine and health, our generation have the lowest infant mortality rate. Life-threatening surgical operations are now carried out successfully using the power of technology and the internet. So see, technology is not bad for us, but that is very useful because surgical in terms of health related medicines development is paspas na because of the technology. That's why when you are in the school enrolling diploma program engineering technology, try to look or try to do some research on how to innovate certain existing technology, no? Certain existing technology, so that you would be able to contribute to the body of knowledge. Okay, so you read related literature, you did make good use of technology, related literature based on your interest, so that you'll be able to develop a very comprehensive theoretical perspectives and develop concepts thereon in your studies. So maximize your time, make good use of technology in your journey in life as you enroll in diploma in engineering technology. Okay, so red and red. So unang tips while you are now in engineering technology, stop the online gaming. Many research have shown that okay ra nang magduwa kay to freshen up my mind. But again, if you get to be addicted, you have the tendency not to sleep, especially in ML, no? Na gina-study nga is very addictive and mostly makaundang yun og kuan kanang sani makaundang eskwela ang kasagaran. May nagahan magtuon kay kapoy ng lawas, strain ang mata, sakit ng tugog, way tug, kay magduwa online. So karon kung nangandoy ta nga makahuman eskwela, we have to make an abrupt change our life to stop playing ML. Mao na ko yung advice ninyo. Okay? Lastly, you can browse this sa internet. The 7 most dangerous technology trends in 2020 that everyone should know. So unsa man ning 7 most one? The drones warns. So the British, Chinese, and United States Armed Forces are testing how interconnected cooperative drones could be used in military operations, inspired by swarm of insects working together. So meaning the drone swarms could revolutionize future conflicts, whether it be overwhelming enemy sensors with their numbers or to effectively cover a large area of search and rescue missions. So kini the drone swarms, meaning they are working together and they cover certain area to really look into a certain mission. Then spying smart home devices. For some home devices to respond to queries and be useful as possible, they need to be listening and tracking information. So kini sa tan-aw na to ha, kay mga scam. Kani mga scam ato nang tan-awon, don't share. Another is that facial recognition. Di ba? Automatic na pagkaroon ang facial recognition. Nag-tag sa kini nga picture nimo, basta imuhaning now, automatic siya mo tag. So imo nang i-set up na imong Facebook na dili automatically post in your page, no? Kinahanglan mo pa ng kinahanglan approval nimo, kinahanglan consent. So automatic ng facial recognition. The AI cloning, sabot mo tag AI cloning, artificial intelligence. So i-clone imong naong kopyahon, ibutang kini imong lawas, ibalhin ani niya, so kopya-kopyahon, padako imong lawas, pagamay lawas, ipatiguwang, etc. So it's common nowadays. Then ransomware, AI, and both enabled blackmailing and hacking. So I will not expound to that. With high-powered technology, so na ay mga nana. And then
smart dust, the micro electromechanical systems with the size of a grain of salt, have sensors, communication mechanism, autonomous power supplies, etc. So na yung mga gagmayan ng kuhan karon, smart, we call that smart dust. And lastly, fake news books. No? So these are some of the things that you need to consider as you use your technology as we undertake in our classes. Okay? So again, in today's hyper competitive, fast-paced world, tiny upstarts and hot new products can quickly topple and establish companies' specific position. So in your case, you should also take advantage of this in the innovation of our technology. Okay, Don? Very well said, Dr. Mercado. Thank you very much, sir. We're on full house already. We have reached our limit, 300, and others are on Facebook, on YouTube Day. So thank you, sir, for sharing your insights on this very timely problem that we have right now. And most importantly, we recognize the symptoms, then we accept this one, and then we seek help. Mga dyan na. So your advisors are here to help you out sa mga problema ninyo in terms of if you can spot na dyan some problems na makita ninyo. So, Sir Bon, we'd like to thank you for your valuable time. So, anytime, sir, you can always jump in kung na kay mga additional pa sa information. Now, we will proceed with Mr. Arindae na, sir. Thank you very much again. Sir Fern will focus more on data-driven mga researches that will involve digital problems, digital addiction, as we call this. And then, of course, he will also talk about a lot of things like he may be repeating some information because, repetition is the mother of learning. So I hope you can bear with us for some research-based nga mga findings on digital addiction. He was trained for this, and I'd like to give him the floor na. Sir Fern, can you unmute yourself? Yes, sir. Good morning. Naka-video, sir? Let me check. Sir, allowed ko mo share screen? Yes. Pero I have to give instruction lang to disable the annotation, sir. Pwede ka ma-share? Okay. There you go. I will just remove Sir Mercado first. So, Mr. Rendain is our staff in CSD, student development, also teaching electrical subjects and working also with general services. And he has been attending this series of seminars on digital addiction, which may reinforce what Dr. Mercado has mentioned earlier on. Kung namin pangutana, pwede mag-chat and pwede po later on. Nato'y question I missed that one. Na kung apps ko ron, Fern, nga can help the student regulate his use sa phone. I don't know how it works. He's got child. Nana ko mga apps. I don't know how is that? How reliable nga possibly. Can you share your screen? How? Para share screen lang. Share screen. Okay. Unya on the top, Fern, on the top kanang toolbar sa Zoom, please click the 3 buttons tapos disable annotation. Wait, sir. Naka-disable na? Di ko ka-view sa ko ang display ng good. Hindi ma-view sa mong screen. Naana siya sa babaw. Mura siya toolbar sa Zoom. Then you can click disable annotation. Wait, nawa ako ang screen dire. Ni Balhin. Stop sharing. Stop sharing, then you share again. Then Wapa may klikta sa mong screen. Kinalam ka mag-share para maka-disable ka sa annotation. Kahit some students good maka-stroke sa lang phone, murag mag-drawing sa screen na to. You saw your screen already. Naka sa Okay site, hindi na yung mga internet yan, no?
May kabayad sa kuan kanang billing diri. Kasi kuha na ka ng promo na to ang internet ya kay hinay man o dial up ba? Nanay kuan sir display. Kanang kuan lang background nimo pero walay text. Kana. Ayan, meron na. Oh. Kunya, pwede ba ma-check nimo sa Zoom sa babaw toolbar isa ka nimo ang cursor, check nimo ang toolbar sa Zoom. Na kay makita. Naay nakabutang diri sa may atong ikon. Three Ano dots. te? Kanang three dots, click ng three dots. 3 dots more. More. Yes. Yeah, Disable annotation. disable. Disable. Or enable na diha kung enable okay ra. Enable annotation for others. Disable siya Fern. Okay na na. Okay na siya Fern. Thank you Okay. Fern. Pwede na ta mag-start ani. Yeah. O ha? Ayaw Pwede na enable. Ayaw enable. That's okay. Thank you. So guys, nag-drawing na. Dapat disable. Disable ito eh. Ayaw enable kay nag-drawing na saya sa kuan sa to ang Asa naman to? ayan. Isa ka lang babaw. Isa ka imong screen yan. Jobert, ayaw Okay. drawing Jobert. Disable na. Disable na. All right. Sige. Pero ang kining red lines dili matangtang na. Dili na. Ibalik lang. Ayan. Okay. Thank you. Guys, Mr. Fernando Arindain. Go, take it away, Fern. Thank you. Okay, good morning everyone. This topic is sa to ang situation karon kana ma-consider nato nga ni-focus ta on online classes but at the same time unsa man ni ato ang situation karon, are we really using this platform for our online class or kuan lang ta kanang mas nagamit nato ang ato ang platform sa technology for other other things like online games or unsa pa na diha nga mga mas nabisihan nato instead of attending our class. Usahay man good during online class atong makita nga student are very active. Wala pa gani magsugod ang klase but they already log into the Google Meet or Zoom na but the moment nga imuhang i-call ang attention wala day diha. Kuan lang ang iyaharang name mo na I heard from other schools or other institution during the online classes they are required to open their camera. Bahalag maka-mute but the camera must be turned on. So sa tawag situation, I know that limited access to sa signal na to, then for the availability po sa load, we suggest to at least lang kanang turn off camera during the online classes but individual nato nga diskarte diha kung ganahan kita mag-attend. So throughout the class discussion or throughout the class hours nga ihatag sa teachers na kita pirmi. So since we are more dependent na on technology karon nga time, consider ba nga kuan kita kana na ang nigamit ta sa technology according sa iya hagid nga gamit. Okay, ang technology is made for gigamit siya para sa gikinahanglan sa mga tao. But sometimes ang situation murag kita naman hinuon mo gigamit sa technology. We are more dependent on it. Bisag unsa na lang ang mga butang ang situation mas taniya mas dependent nata sa tanan natong mga gimbuhaton. So we will start by kita. We will follow the evolution of man. But this is according to according to the theory of Charles Darwin. But wala ko mag-promote sa iyang theory. I believe the book of Genesis, the creation of man. But in this particular seminar,
Ato lang iko ano as a form of example that the modern theory concerning the evolution of man derived from an ape-like ancestors that live on Earth few million years ago, no? Mo kuno na no, ang iyahang pagsugod, no, it can walk, it can eat fruits found on its surroundings. Wala pa yung McDonald's o Jollibee during that time. He can also hunt for wild animals. And later on, he was able to discover the one of the most important discovery of man, which is kanang kayo, no? Then, so may gamit ani sa iyang situation. So fire is used for cooking food, one food as a protection against cold during winter or during the night. Then man is a form of considered as the highest form of animal, but we have the intellect and will muna atong separation, no, from the other group. So through his curiosity of his surroundings, he was able to discover metals which is more appropriate weapon for hunting aside sa iyang kamot. So naka-discover pa din siya ko new discovery which is katong metal na which is more appropriate for hunting animals and for gubat. Sa una pa gid no hilig gid away ang mga tao. Dili lang dai karon. Susukat pa sa una. So, human is an animal empowered by his capacity to think and feel. So, natay ko muna yato ang kalainan compared to siguro no compared to other animals, mga unggoy, mga ero. So, wag tang na slides. Through his curiosity, I was able to the first discovery of metal, then until so on. So kung na lang ang mga inventions ang iyang nahimo. Then, this particular invention of things, maayo na siya. No? Hitabo ang mga pag-develop sa economy. So, dako na siya gamit, no? Ako kay siya og impact sa kinabuhi sa tao. So, sa una, kung imong tanawon, lisod kay pagbuhat ani mga butang. But karon, because of development, ang atoang technology mas kuha na siya mas taas na tayo. So you have to imagine metal was able to fly and was able to float on water. Then ang tao di na siya makontento. He still continue to pursue sa panayihang gusto niyang mahitabo until such time nga nakahimo na gid siya other na pud nga mga importante kay nga mga butang, yung mga inventions. Then nganong continue man ang iyang paghimo og butang. Continue man ang paghimo niya og mga inventions. Tungod kay gusto siya nga mahimong superior from others. Okay. Like for example, unsa maning mga discovery sa karon nga mga situation. So may mga breakthrough no. Ang tao man gud ang iyang satisfaction is kuan kayo na kanang walay limitation. Bitaw na nga ang global market continue ta nga nag-change. Kay ang need sa tao di man na makuan, dili man na wala man ay katapusan, continuous man ang iyang panginahanglan. But unsa may negative effects ana nga sa toa. So nanay negative ug positive effect yung tanawon. Ang creation sa tao makes his life easier and faster. But unfortunately, kini nga mga situation nasa naka-create sa mga impact diha sa iyang situation. So gikan kuno sa or from easier and faster karon nahimo na noon siya nga frustration and stress. Kay tungod ang iyang gusto dili niya ma-achieve. Dili siya ma-satisfy sa iyang gustong mahitabo no. So instead of makontento siya become hooked up to his inventions. Nahimo na noon nga this particular invention controls na hinon sa iya. Muna magbuot no unsa iyang gustong buhaton. The moment we open our eyes in the morning until the time that we sleep at night. So muna imong gustong mahitabo. Like for example, the use of cell phone. Are we allowed
or do we still practice nga before we sleep, the last thing nga atong kuktan is our phone, and later in the morning the last thing or the very first thing nga atong pangitaon is our phone. Kalimot na ganito no, to at least remove the morning star nga nasa ato ang mata, or to sa may pinakaunang buhatonon nga ato ang i-perform before kung mamata ta. At least siguro no, ay mo nang limpyuhan ang imuhang naong, then manutbrush. So muna no, mga situation. So ang invention sa tao is very important for our way of life. But sometimes kini nga mga creation, kung wala kay control, wala kay discipline sa paggamit, wala mahimo na hinuon nga imuhang weakness, mo na hinungdan nga you cannot perform well sa uban nimong angay buhaton. Okay? So we will focus on this topic, which is all about digital addiction. But technically, kining particular topic, kung imo nin tanawon, we cannot just finish this particular topic within 2 hours. I was able to attend a seminar about this for 3 days. So, di na siya mahumanog. Then, dako kini siya nga particular topic. Then, daghan na siya o angay na itong i-discuss. So, there are 5 types of digital addictions na ito ang i-consider, no? But we will just focus first on usa lang sa kay the other digital addiction na ito ang pangitaag ko time schedule, kung kano sa ata allow or kano sa ata na ay available time to discuss about this. So kuan lang mga highlights about the 5 types of digital addiction. So the first one is the cyber sex addiction. If you try to analyze the situation of the internet, according to our kanang mga studies na makuha, the internet is number 1 content is not infographics. One of the industry nga nahimugit nga is considered as one of the biggest industry nga nasa internet is the cyber sex addiction, or the content of kanang pornography nga na diha. So usa na siya sa pinakadako nga industry because pornography is considered as a legal job in other country, di ba? Considered as part of their economy sa ilahang nasod. Ilaw nang gialaw sa ilaha. So cyber sex addiction is one of the more self-explanatory internet addictions ang imong tan-awon. Then it involves online pornography, no? Number 1. Then adult websites, sexual fantasy, and other adult chat rooms. Then XXX webcam services among others. Last month, the cybercrime unit and the NBI diri sa tong nasod was able to confiscate ani nga mga paraphernalias, at the same time mga situation nga mga even parents were involved nga ilahang gihimo nga kanang slave ilahang mga anak. I was able to watch one of the episode in Rafi Tolpo in action, forwarded by one of my friend, a psychology student graduate of San Carlos. Ana siya try to tan-awan ning episode of Rafi Tolpo. A mother was involved with cyber sex activity. Yang gihimo nga partner is ang iyang anak. So how unsa naman yung hitabo na toron nga mao naman yung situation. So gigamit ang technology sa mga butang nga unsa man makadaot not just sa iyang anak but sa iyang kaugalingon pud. So nga na kuanang situation unsa may impact ani sa consider na to as the new generation. Then we have need compulsions. So something mga hilig ani nga mga situation the number 1 online gambling. Ano ba ni kita wag mga online sabong hilig kita attend ani nga mga activity siguro. Trading stocks, apila, shopping,
sa pananguban, Lazada, dili siguro kayo na dautan kung nalang tayo ikabayad, no? Pero ang critical lang, kung ikapot sa order, dili nimo bayaran. So, compulsive online shopping, mo yun ay pinaka-critical ro, no? Paano man ko, no? Bawal lumabas. So, pero online na lang ta mag-shopping. But technically, na siya, na siya negative effect sa imuha. Okay, wala kay kwarta, sige kag shopping gano. Cyber online relationship addiction. So, muna yung ikatulo, no? Atong makita diha. Unsa may iyang makita nato nga definition. So, maintaining relationship online, makalimtan na nimo no unsay realidad diha sa pinag-anay nga relationship. Number 1, with your family and friends. Magkita gani mauli. Instead of talking to your imong mama, papa, imong mga igsuon, mas prefer pa nimo nga use the messenger app, no? Chatan nimo. Oy, mga ona ta. Maras pikas kwarto. So, gineglect na no ang family time during dinner time, mag-istorya, but wala na kay hasta ang cellphone gidala na diha sa dinner table. So wala na time to communicate nga nagin sa imuhang kuano, na sa imuhang atubangan di pagka-istorya. So sana sa atong nakit-an karon. Then number 4, the compulsive information seeking. Siguro sa una, I don't know kung nakasuway na mo sulod og library. So namo ginay library ang mga eskwelahan. Ano may way na to get information, di ba? Magkuhan ta, manghuwam tag libro diha sa library. Excuse me, yes. Okay. Thank you. So we borrow books from the librarian, then ato nang i-consider no nga lagi tay gi-follow nga steps. But karon na naman tayo gitawag nga instant form of learning. Control C, then control control C and control P nga paagi. Basta pagani ang kuan kanang angay dili ibutang sa iyang assignment, gi-apel pagkopya. Last semester nihatag ko assignment, and one of the student submit sa ko. I don't know din ko niya gikan nga particular answer, but ang mga variables gigamit yung kasabot. Then akong gi-check online kuan day ang iyang source Indian niya mga variables ug ipanggamit sa mga symbols ita kasabot. So as long as nga makasubmit ra siya, okay ra kay niya na. Search siya mao ni ang title sa assignment, then pag control C control P niya, okay niya gitan-aw no kung unsay iyang kopya diha. Submit. Okay na. So take note nga ang imuhang pagkat-on is process dili na dependent on the kuan nga imong gamit no cursor. Nga lang ka nga okay na ni. Si kuan ray bahala ni, si Google ray bahala ni. So dili pwede no. Cut on man ta, so niya tagpaagi gyud. Maya karon nga situation, ang idea or ang mga dapat natong cut on is already kuan ibutang na sa web no. All we have to do is to read, but avoid the situation of control C and control P no nga situation. So ang pinaka the best ang himuon na to is ngita tag answer man sig kaha. Through internet man ka nga to ang kuan ron source, so atong basahon, then kung mahimo we have to kuan siguro no ato anang pangitag paagi nga ato ang ma-discuss in our own words na pud siguro, dili kay control C control P pa karon grammar pa gyud ang imuhang nahimo nga tong assignment. Then number 5, last one is the computer or the gaming addiction. I don't know kung nakadungog ba mo mga mga news. Local news lang, ay lang silang mga foreign news nga atong makuha through CNN, BBC o sa mga sources diyan. Local news about this particular situation, yung kana ta nga tinuod gid kaning ato ang i-discuss o ba binuangan ra tani no. So ato nang i-discuss no, I have some data nga nakuha way back year 2017, 2018, 2019. Nag-discuss nga kini nga mga situation
is a reality nowadays. But unfortunately, wala ni siya gitagaan og kuan, gitagaan og importansya. I was able to recall nga situation. There was this one, I think senador sa una nga ni ana nga we have to ban the mobile games diri sa Pilipinas. Then daghan kayog ni kuan, daghan kayog ni kanana ni babag. Hindi gid na pwede. So computer addiction sometimes refer to as addiction that involves the offline and online games. So daghan na kay na siya kung ano platform karon nga gipanggamit. Yeah, there are some tournament gani nga gipang-held and Philippines is very fortunate na atay national e-sport team. Paano gani na million gani na ilang daog. So kung muna ato ang target kay most of the student of site ako nang nakit-an sa una no nga dugaya manguli alas 5 man may mangmuhi sa una di ba? We enter to site or log in tag around 8 o'clock. Then we in our classes at around 5:15. Then kita ni mong mga estudyante nga bisag alas 6 pa sa o alas 6 na sa gabi naghapon sa site campus, naghapon sa ground. Uy, unsa mo diha bay? Mi sir nag-initiate an attack ni. Nagkuhan di kana nang si term na nilang gamit Yeah. Daghan kay ba nag-team niya, nagduwa. Di ganahan manguli. Kusog mag-signal siguro ang nasa site campus kay naman ta sa higher ground muna nga mas pabor sila dito o duwa. So ato na tanaw yun sa may impact ana sa imuhang pag-eskwela o sa impact ana sa imuhang family activity. Imong impact dito sa imuhang mga amigo. Okay? So this is now considered as the virtual reality. Unsa may definition ani? Simulation of three-dimensional image or environment that can be interacted with seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment. Like for example, karon nga itong gihimo no, this is what we call as a webinar. We use internet platform to conduct or to handle a class, to hold meetings. So no, muna yung mga example then pwede sa siya gamitan nato no katong mga situation nga kuha na ka mura na kag na sa tinud-anay nga kuha no tinud-anay nga lugar kay three-dimensional naman ang iyang situation using helmet with screen inside or gloves with sensors. So muna yung pinaka-critical ano invention of technology. Almost all the situation nga makit-an kuha na kana gi-adapt na gid sa technology nga na-develop sa mga tao o sa mga inventor. So one of the highlights during the FIBA game 2020 or 2021 karon sa Tokyo katong robot that can shoot from the half court. Basketball game no, robot na mo take over. So wala na. No need to have a player. Okay? So this is what we call as virtual reality, but technically this is a false reality, no? Wala may all the things is done in the screen. So before we have this what we call as the mga butang nga kinahanglan sa humans to survive. So we have number 1, shelter, we have food, water, light. Yeah. Siguro ang hangin, patay gid kag wala na. So muna yung mga necessary na angay nga nato. For today, ang katong 5 na kun ano nagduha. So food, mawa, shelter, water, light, and air. At the same time, kini nga to ang battery and wifi. Mawa kanining battery and wifi, mura nag mga matay ang mga tao. Kuha na no, kanang kuha na kisanan kanang kita-ani mong mga tao nga kung mahimo pa lang magwelga na diya ano, magpinatyanay kay nawagtang ang signal sa globe, nawagtang ang signal sa smart. So wala na tay internet connection. So wala na. So the new symbol for survival day kini na wifi signal. Nga to kasi mga phone kita-ani mo no ay nakabutang diya nga LTE. Yan ay 3G, 3G, 4G, pila na auto bron. Siguro ay 10G na atong pinakakusog. Kung wala ka nga 3G technically kung imo nang i-consider 3G is a scam. So wala ginay wala ginay signal nga makuha. So okay? So sa mga gidayon internet kung atong tanawon, na siya certain purpose. So ang internet
iyang purpose is to connect. So connection as ano, sharing of information, sharing of ideas na nani mo. So muna yung number one yung consideration diya sa ato ang technology. Then through this particular situation, the development of technology, we're able to develop different applications nga gigamit na karon to connect with other people. So nani siya nahatag nga dako kayong change. Even to sa North Pole to South Pole, meaning end of the planet Earth, north to south, end to end. But through communication, maabot na dayo pila na ka milliseconds or pila seconds lang. Nanana dayo ng content of information nga imong gusto, or kung gusto nimo makita ang naong sa imong amigo nga nagpuyo sa North Pole, mga polar bear siguro imong kaliwat dito. So pwede nimo makitaan dayon. Kaya na naman tayo mga application nga magamit diha-diha. Basta na lang kay internet connection, makuha dayon na nimo. But unsa may reality gid ani nga nahitabo diha sa ato ang pamilya within our anong mga family gatherings, for example. So try to look at the picture unsa may mo makitaan diha. So kuan lang nino kanang mga foreigner ni mga tao, but most of the situation ato ni makitaan mong I have pagumangkon 11 years old. 11 years old, yes, padong na to 12. The moment nga agdahon ni mong kaon, mo pa'y masuko. Kaya wa pa kuno siya mahuman sa iyahang giatinan nga online games. So kung mukaon dalhon po ng iyahang device mo sa kananan. Instead of talking siguro sa iyang mamagpapa or sa iyang manghod, ang iyahang akong mobile games ang gitanaw while nagkaon. So kung tanaw nimo, it connects you in the screen but build walls in reality. So okay ra din nimo nga na sila bat mura ra guwa kay man nimo tagda. Ang imong giuna, ang imong gyapong gadget nga gikuptan. Okay? So usahay kining mga butang nga makalimot na ganito sa kanang mga basic kay nga mga butang diri sa kalibutan. Okay, kiba kung sa kolor sa kuan. Kung sa kolor diha sa panganod or kung sa kolor diha sa sky nga makitaan. Okay. Sige ra kag tamo na imong phone. Sige kag tan-aw diha Sige kag sige kag browse, sige kag pangita dag mga simong ipangita. So ang mga ma-consider na to nga mga basic na kayong mga butang, wala na nimo mahibawan. Okay? So isolated connection. Ikaw na lang, sige na lang ikagkupot sa imong cellphone, sa asa ra pa dong, phone ra gyapon nimo mo imong gatiman. So take note that no man is an island. You cannot survive alone. Siguro katong uban mabuhay siguro sila lang. So appeal na siguro mo mission dito ni ko pa-appeal mo atong mission dito sa Blue Origin nga ma-appeal mo adto sa laing planeta. So pili na mo kinyo ang planeta nga kung gusto mo muna inyo ang situation. So unsa man gid makapa-build nato as a whole, as a human person. So may atong gikinahanglan nga ma-consider gid nato nga part of this community, part of this family. So muna gitawag og our sense of belongingness. Muna atong ikinahanglan, dili kay ikaw lang diyang usagod, ikaw lay bahala. Basta na lang ko yung cellphone, na ako yung makita niya computer, na ako yung laptop, okay na ako. But technically, kung wala ilaing tao, kuan gid ka. Kana na matawag na to kanang frustrated ka kay wala kay kaistorya, wala kay makitaan nga wala kay makitang laing tao. If you try kung nakakita mo movie, I forget the title about the katuganing kuan, FedEx, one of the atong kuan siya nag-deliver siya, then ang plane nga yang gisakyan naguba, then naabot siya ko sa island. I don't know what's the title. Kalimot lang ko
maybe Sergo, kay bawo si Sergo sa title ana. So napadpad siya sa kay isla nga wala gay tao nagpuyo, then pila siya nga to ka years nga nagpuyo. He was able to survive tungod sa iyang bula nga kaubad. Iyang bunyagan iyang bula no. Consider to niya motoy hinungdan nga ngano naka-survive siya. That is a true story movie. Ay mo ang makitaan that ang tao gyud lagi na siya dapat kauban no. Wala na siya gihimo nga siya lang. Kaya kung niana pang Ginoo nga ikaw lang usa, gitagsaan na taniyag kalibutan. So ikaw siguro nakakasplot ko. Imong ubang mga classmate nakaskuan sa buwan. Okay? So life is what happens between Wi-Fi signals karon nga time. Kusog na kayo ta mag FB live sa pananguban dyan ang mga situation. We cannot survive without bringing our phone. Isang kadali lang. Gamay nga mga butang, we try to share it on social media. Even kung kuan lang gani, kung sana kana just woke up. Selfie na yun. I don't know, but there's a quotation, no? Ato na i-discuss later that taking selfie is not good for man or it's not good for us. Kanang pag selfie, no? So, we are now chained with plugs and cables. Gamay lang ang mga situation. Magkuan dayon, no? Kasi na magpanic. Ano man, my phone is about to drain. Walay charger nga dala, walay source of internet, walay source of power. Magkuan dayon, magpanic kay padong na siya malubat. Okay? So nagsabot mo mga magkita with your class with your friends, but the moment nga nag-abot mo diha, instead of talking to each other, ang nahitabo noon kuan lang ta, gadget lang yapon tag ipadong, walay physical nga kuan gyapon diha nga nahitabo. United together, divided by screen. Ano man kasagaran karon kita tuod, kita nimo no na sud sa mga fast food or mga coffee shop, instead nga magistorya ilahag akong gadgets may giatubang. Then kita ni na ako in one of the seminar nga ako natin ilan ang gipakita nga to. Ang duha ka langgam or tong specific duha ka si tawagan ni nga to sa inyo kanang itong nga langgam no. Uwak siguro term na ninyo, but naglibog ang duha ka langgam kung kuan ba kuno kanang tao ba kuno or dili. Then siguro kining usa ka uwak mas kuan ni siya mas nakahibaw. Naglibog mo sila, scarecrow ba kuno na or human. Usa man ang scarecrow. So mo na gamiton sa mga mag-uuma to kuan to scare away. Hadloko na mga langgam ana. So naglibog ang usa kung tao ba or dili. Tubag mo sa kalanggam. Wala, dili na tao. Tungod kay wala man siya magtanaw sa iyang cellphone. So muna na yung mga situation ron that even the very basic thing kaya sa tong palibot ato nang maneglect. Even gani kung nakimakitaan nga tao nga for example padong na malumos, instead of helping this particular child or isa ning tawhana mas pilion pa nimo nga picturean daan or usa na mag-Facebook live saga para ma-consider nga ikay nakaon na o kita ani ikay nakaon na og share para lang pud ka ma-acknowledge da sa imong gihimo. Then sometimes or wala gid siguro na new norm karon that the moment that we do something good to the other people we have to ato na i-document, di ba? Mao na man ma-consider ron nga i-document gid nato ato nang hatag og bugas ni kisa ni mayura ni or kisa ning datuan ni nang hatag og relief goods. Ato ding i-document atong himuan og video, atong himuan og vlog para after pila ka minutes na nay mga content, na nay mga views, na nay ni like, na nay ni share. Then ana ka nag-trending na kano tungod sa imong gihimo. That is still maayo man ang situation nga nang hatag ka, but technically or to be specific there's only one person who is ma-consider na to nga
share gid mo dapat mo document of all the good things or the good deeds nga atong gihimo. And it is the creator or God. When you do something good, there's no need to put it on social media. Mo pa na dihang i-document, mo pa dihang i-live. Mayom ka na imong gihimo, so di na necessary mo pa nang ipanghambog. The one that is entitled to document all the things nga ato ang gihimo is only God. Alam ko na yung mga rason ko, yung tanawin nga, unsa may imuhag yung intention, anong nitabang man ka. Tabang ko kay gusto ko nga na ay makagusto sa kong gihimo, muna imo document. Patula ko mo ana di na maayo ha nga mutabang ta din. Ato ang i-document, but wala mo gud kayo usahay, mag-consider nga to as murag it doesn't deserve the purpose anymore. Okay? So the digital media almost changed everything. Number one, our self-confidence, self-efficacy, socialization, mood, and life status. So kung tanaw nimo, sa may effect or impact sa kini nga mga situation diya sa ako ang kaugalingon. Okay? Sa ako ang gimbuhaton. Di ba? Mukhang self-efficacy. Kamo ba ka mo-perform sa angay imong buhaton unta. Socialization. Kamo ba gyapon ko mo-communicate with others. Imong mode. Are you in good mode? Nga di ka ma-frustrate dayon sa mga situation nga mahitabo nimo. How about life status? Tungod sa social media karon, comparison of our murag taas nagmaayo no. Mura naka maglagot naka or makaana nganong si Hitilin Diaz pa may nakadaog og gold nga nakakuha na og millions. Hindi man ako. Gamitan na imong bukton diha pagsugod nag-alsa. Take note that Hitilin Diaz was not able to win his gold medal overnight. Taas kay nagtuig siya gigamit or i-focus niya yang kagalingon for the Olympic gold. So mo nga deserving din na siya for how many years katong gi-feature na siya way back 2017 or 2018 sa KMJS. Murag at the age of 10 or 1, nagsugod na siya. Then karon Hitilin Diaz is 30 years old. So taas kay siya time no gi-focus. Then deserving kayo siya sa iyang award or sa iyang pod nga mga nadawat karon sa mga situation. Okay? So social media, collective of online communication channels dedicated to community-based input, interactions, content sharing, and collaboration. Then one of the very most famous social media. Sergo. Nasa Sergo. Okay, dili ko kanyo to. Okay. So I think most of you gitawag og social media account. Then one of the very famous nga social media platform is kining gitawag og Facebook. Okay? So ang Facebook as of I think this is 2017 nga data nana siya population of 1.2 billion. Then followed by YouTube with 9 to 6 million. So kung imong tanawon mas daghan gid nagbasa og libro. Mas daghan nagbasa og libro. Libro nga ang content pulos dagway sa tao. Unsa pa na mga content ana diha. So as of 2021, this is daw the new data nga akong nakuha. So we have now for Facebook 2.8 million. Then for YouTube, kuha na siya 2.2. So unsa may makita na to nga kanana ang update. So continuous ang population or ang pagtaas sa population sa social media. Ano man, kuan man ta. Labi na karon nga time that there is a global problem of COVID-19, the pandemic. Most of our activity relies primarily on the use of social media. Okay? Muna nga nitaas gid ang iyang population.
imong lolo sa una walay Facebook, nya kay nauso man ang online sabong, request siya nimo nga magpahimo siya og Facebook account kay kinahanglan siyang muatin og online sabong no. So usa na sa tuwa karon nga makit-nakitaan diha yung mga mga update. So atong balikod ang human evolution. Ato kay punta ni Charles Darwin. So ang pinakalas nga stage day ko no kay ang logo na sa iyang Facebook account or ang ang letter F na nga situation. Then it's because of social media situation, nasa tayo mga development to in terms of human action nga nahitabo. Consider mo kuno isa may nag-una gyud nga nag-perform og selfie. Di sa takatawag no, di man taka-call og attention, ka-call og name kay di man mo katubag. So kung imong tanawon, I'm very fan with Rowan Atkinson. Tanawon nimo yang mga movies diya, yang mga move when he take pictures na nasa mga action diya na i-take siya selfie no using his murag Canon camera siguro yung gigamit katong gamay. So best selfie award goes to muna pinaka common situation karon igmata selfie post as I post social media ni mga account whether on Facebook so pananguban Instagram so depende. So this is now kita kog blog about this kini nga content. I don't know kung mo consider pa mo aning nga situation nga real man don't do selfie. Yan ang explain dito no. Ngano kuno nga ang usa ka lalaki o ang tunay nga lalaki di kuno na dapat mag-selfie. One of the situation diha is consider kuno na nga taking selfie is kanang gitawag na to og narcissist or ang self-centered person. I have this situation pag umangko na ako nga hilig kay magsigig selfie then from time to time yan na sa job delete delete na nimo yung picture nga na-take dili ko kontento di ka kontento nga mo magid na imong naong di mo na mausab so muna inahitabo no ang kini nga mga action murag na-create pud siya og kuan pa sa imong kagalingon nawagtangan ka og sa kung sa imong self-confident then selfies aren't manly because number one nga rule ko no sa mga lalaki that at least tulor gid kuno nakabuk ang picture sa mga lalaki so mga kuno na yung rule of law that men are allowed to have a maximum of 3 photos for themselves. Number one, first day of school. Kato siguro ng panahon na nag-eskwela ka, kinder or daycare. So muna primero ni mga picture. Then the other one, the moment nga ni-graduate ka o college, muna ikaduha ni mo nga picture. Then ikatulo, kung maswertean ka, the moment nga mag-menu ka, muna ikatulo ni mo nga ikatulo ni mo nga picture. First one, the first day of school, ikatulo, the moment nga mo-graduate ka sa college, ay kaduha the moment mo graduate ka og college ikatulo kay the moment ka maminyo ka for those people nga dili maminyo napugyo kung kay ikatulo nga pictures no imong ikatulo nga picture katong nag-outfit ka og Batman okay so selfies are considered as only for attention seekers. I don't know kung unsa na ilang i-consider unsa na attention seekers. Now we're gonna pulos gid butang dia. So if you want attention, just call your mom. Or if you want attention, just call 911. Mao mo kuno na consideration no anang magsigag selfie dia sa imong now. Hindi pa ka makontento sige pa nimo usab-usab ang angle. Technically kung mo na imong now, mo ra gid na imong now. That's a sad story. Okay? So the most populated nation nowadays with a new population of 2.7 muna ato ang mga social media account. Then for the Philippines itself, during the winning of Fidelin Diaz, the first ever gold of the Philippines, i-consider siya mo ni top among social media platform, ang iyahang hashtag mo ni top. So nga na ka-active ang mga Pilipino with regards to the use of social media.
Take note mo ni ang data from 2019 pa niya. I don't know karon nga 2020 wala ko kita sa update. Kay murag naundang mo sa 2020 wala mo ko kahatag og seminar with regards to digital addiction. So majority of those people involved on the use of social media is mga babae. Ang mga lalaki nagya po na, but technically they are not really fan of doing social media thing. Then unsa may impact aning gigamit sa kuan labi na sa Facebook, no? Tama ni kuan gud nani siya ay psychological effect sa imuha. Anong mo gamit sila ging ani nga mga colors o ging ani nga mga background. Take note, you have 69 friend requests, 172 sige na message na wala pa mabasa. Then you have 428 notification. The moment you open your Facebook account, kung kini imong makita, unsa kay imong kuno, unsa may ma-feel nimo, no? Technically na siya kuno na psychological effect. So the red color is associated with stimulating the mind. Kuan kay ka ba nang active kayo imong panghunahuna once you were able to kuan ani nga mga color. Then coupled with making quick decisions. So gusto gid nimo nga ma-click nimo dayon kini nga particular notification nganong naa may kuan ako na may notification ng ako messenger 1,000 ka book message. Then number one, it has high visibility and tendency to make you feel excited. So dili ka makontent, dili ka kahuwat dayon. Bisan pag nagklase mo diya, sige kag chat, sige kag kuan sa imong social media. It makes you want to keep checking and going back to it. So wala kay contentment from time to time. Imong gusto gid mo gid imong buhaton dapat maka-check ka bisan bisan na kay important activity. Tristan Harris, a former design ethicist for Google, ilan ang gikuanday na sila gihimo nga study noon sa angay nilang buhaton nga kini nga mga situation ma-involve ka pirmi. So your phone will turn into a slot machine. Nga naman, every time we check our phone, we're playing the slot machine to see it. And we get it. So kanang mga developer, aside from kanang creating something good or creating something new diha sa mga ilahang ipanghimo nga mga kung sa kanang mga butang, they also study the behavior of human. So dili lang kay ang pag-create nila is ilang primary goal is ma-create ni nga particular nga device or gadget. Ila ning mahimo ni nga ang kini nga phone mo ni ang porma. Ang situation ana aside nga ang technicalities ilahang gi-consider ilang gi-studyhan og maayo, apel na ang psychological factor diha sa mogamit. Nga dapat mogamit ang tawo ni maganahan siya. At the same time kuan siya kanang sa pay term ay lang sa adika kanang magsige gid pangita sa iyang gusto bitaw na nga naay comfort nga dapat makuha nimo sa imong gigamit na butang or imong naimbento nga butang. Okay, so muna gitawag nga the effects of dopamine receptors in our brain. So naay change of mode or development nga nahitabo sa imong utok. So technically all addictions nga nahitabo sa usa ka tawo, ang main part of the body nga naapektuhan is our brain. So brain development na. Once na addiction, wala na mahitabo diya sa ang addiction di na makit-an sa naong. Ang mga anak nga kining naong nga addict ni, digital addict ni. First and foremost, ang development na or ang pag-identify is na sa iyahang brain, but saman makit-an din nato ang utok sa tao dili man. So lisod na imo nang ma-identify na po through his behavior. Binuhatan niya unsa na may iyang performance, unsa na may iyang update sa iyang pag-eskwela. Wala na. Kanang hagbong na tanan. So kung imong tanawon karon ang social media na sila na-create mga effect, mga from time to time ang Facebook nag-update na sila sa ilang ilang platform mo makita nimo karon na napud sila bagong mga buttons. Na Facebook block or dudugay na Messenger block kung sa pa na yung mga pag-order ng mga situation.
Then ang iya hapod mga kanang pag-like, so na pag-share diha na yung mga emotions nga nag-create niya. Then you are very proud, nag-change ka o unsa nga na imuhang profile picture sa imuhang Facebook. 1,000 kabuok ang ni-like. 3,000 kabuok ang ni-heart. Nagi usang angry ang ibutang. Take note nga ang imong profile picture na 1,000 kabuok ang ni-like. Ang sa ni-heart is total pila 3,000. Among all those situation, usa nga ang iyahang gibutang dito kay angry. So wala itong ingon nga diha sa ato ang social media, I don't know, bisag pila pa nakabuk ang ni-heart diha or ni-love sa imong post, ni-like sa imong post, ni-share sa imong post diha nga butang. In reality or in the real situation, naabagid na nga mga butang no. Ni-like bagid na sila nimo or naganahan bagid na sila nimo or sa emotion la bagid kanila. But how about those one nga angry ang iyahang gibutang? So para nako murag kato siguro mo tinuod kay out of pila 1,000 ka book like 2,000 ka book ang ni love sa imong post, there's only one person nga angry ang gibutang. Para nako katong thousands of like or love nga emotion, wala to compared to katong usa nga angry ang gibutang. But what is the reality is that sa tinud-anay nga situation ba, nabagay mga tao nga ganahan na to or unsa, bisag naara ko tanan sa social media. So you can upload love, you can download time, you can Google all of the lives answer no. You must actually live some of your life. Muna nga our real action, our ang realidad sa pagpanginabuhi mong don't exist on social media, don't exist on the digital screen, don't exist on sa mga platform diha. So we have to be careful with your social media account. Nganong gi-apply man ninako ng mga butang. Instead of focusing directly to sa ato ang mga games or what we call as the digital games, ako ning gi-apply lang social media account. It's because diha sa ato ang social media account, what you post, what you share or like or even browse is who you are. Take note nga ang kanang imong social media account ni-reflect na nimo. Okay? Ni-reflect na sa imong day-to-day activities. I have a classmate, I am also a student of SITE, batch 21. I have a classmate, every weekend, lagi na siya activity of I consider nga ang weekend activity ko is mag-module. Ilang module kay kanang about Red Horse. So ang ilang situation ko na gitawag og group study. Botilya ang studyhan. Then ilan na nang nahabi that from time to time they will post their ganang group study in their social media account. Then the moment nga nag-change siya og company, adto na siya, interview na siya. Then usual na situation ang inyong interviewer one of the HR, one of the either supervisor. Then we have to be careful karon nga time kay usa sa ilahang tan-awon is not ang atuang is not just the imong resume, ang imong imong experience, but also apel na nga atong social media account tan-aw na sa mga kumpanya. So may pang share aning bataa. Kuya ang dining bataa bantay sa lakay ang dining bataa. So take note nga kung mo ni imong kasagaran nga situation gibang buhat, imong nang ipang share diha, imong ni pambutang sa imong social media account. Boss na ikaw mo na imong sa situation. So man nga we have to be responsible sa atong sa atong ang posting about social media.
nya kuan kita gid atong i-consider unsa may atong ibutang diha, unsa may ato ang ibutang mga butang ma-consider nato as gamit ba sa uban or makadaot ni nila uh, for how many days. The issue about the lechon package wa pagid na mahuman, then until such time naabot na sila o uh, 40. So I don't know kung pila gasto kung mag-hire kag abogado compared sa mubayad ka sa imong angay nga bayaran. Then what should you post on your social media account? Not all content needs to be shared everywhere. Okay, mo na pinaka-importante nga nga natong timan not all content is suitable for every social media platform. Take note that ang social media karon dili lang kay mga mga legal age ang naa or kanang mga tao nga naa sa sakto nga pangidaron. Apil na ang mga bata. Then you have to put it in mind, okay, that nothing is private anymore when you put it online. Bisag mo ana pa kanong that's my account, that's my picture. Kita ko content ani last time yang iyahang gibash ang kining Facebook page kay ang iyahang picture nga gikuha o iyahang siya na-capture din sa kining particular picture then gikuha sa kining Facebook page then gibutangan og watermark sa iyahang FB page. So that's good i-consider na to nga once nga imong gibutang sa social media ang tanan tag-iya na dili lang kay ikaw. Okay, Facebook live streaming massacre. This is one of the ma-consider na to as concrete evidence unsa may nahitabo na aning mga situation ron tungod aning panghitabo sa social media way back this is 2018 man siguro Facebook gibirahan og maayo si Zuckerberg tungod aning panghitaboan in New Zealand. Yung sa katawo nga nagdao automatic nga pusil then iyang ipamusil ang mga tao nga nasa iyang palibot. Then 51 ka mga tao namatay then nganong nahitabo man is because gisuportaan siya sa iyahang mga kauban aning grupo through worldwide na Facebook live siya yang ipakita unsa iyang gihimo. That after naglisod na og remove ang Facebook sa video nga iyahang na-create. Take note nga once imo nang i-upload online daghan kay mo download na daghan kay mo share so sampo na pag millions of views na guna diagod niya daghan kay nag-download so pa man na pag control sa Facebook ana imong gibutang diha sa online. So ingana ka lang realidad sa situation. Then think once before you act. So muna atong gi-consider then twice before you speak para dili ta ka daot sa ubang tao. But the most important thing is think 3 times before you post on Facebook. Why do I have to post this thing? Importante ba ni or na ba ni gamit sa ko? Or ako lang ning gi-post for the sake of attention. Okay? As what I have said, if you want attention, just call your mom. Or just call 911. Ayan na pag-create og butang nga makadawat pa sa uban o makadawat pa nimo. Okay. Muna ni ron, muna ni pinaka-importante games. Ganihan ni-focus ta gamay on social media. Okay, part na karon sa ato ang new norm. The new normal, then we will now target the most frustrating situation of being hooked with mobile games. So sa una, I don't know kung kamo mo muduwa ani nga mga games but ako nakasuway gid ko ani. Nagkapiang-piang pa ako ang bukton ani sa una. But karon mo na ni kasagaran ang new platform kung magduwa ta. Sa una, mga busy imong sinina, mga photo lang imong chinelas. Mabunalan kay kuli kay grabe nimong bulinga nagkamuritsing ka sa lapok or unsa pa na diha Tayo usahay nga mawai imong chinelas kay naanod baron ngadto sa sapa nga inyong gidwaan. But karon awa na as long as nga naalang kay device diha nga magamit, you can now play. So physical versus kuana taron kanang hands and eyes ng mga duwa. Sa una naglihok ang imong tibok lawas, but karon ang naglihok is only your mata ug kamot.
napay pasingot ya, napay nahitabo nga gisingot ka. Depende kung alimuot ang imo ang area nga nagduwa kaya singoton ka. So unsa may purpose nga nung magduwa? So usa na sa mga need na to grow nga na kay physical games, na kay physical exercise. Kung may makatabang ma-develop fully ang imong lawas or unsa diha ang imong physical growth nimo. But with the involvement ani ron nga mga butang, I don't know unsa na nahitabo no sa mga bata kasagaran. Kay kasagaran nga akong nakit-an man gyud labi na sa akong mga pag-umangkon nga gagmay. Kita nimo nga I don't know unsay nahitabo. But frustration man hinon may kasagaran na nila. Just for the note, imong agdahon pakanon, ikapay kasab-an. Then nani one situation one of the teacher yang gisugo ang student nga naipakuha or something is kanang iyang kuanon ba nga suguon siya. Then ang estudyante wa gid mo tagad sa iyang teacher or wa gid manumbaling. Unsa man nahitabo sa kini nga particular student. Kuan ba day siya ang iyang mode kay attack mode pa day no. So once mo log in kuno ka sa mga mobile games, then mo out ka, muhang rank mausab man. So instead of following the instruction nga gusto sa iyang teacher no, wala pa nabalinga iyang gikuan, iyang gididma iyang teacher, iyang gineglect. So ingana ka harsh ang reality ron sa situation. So these are considered as digital games, either online or offline na situation. Muni kitawag nga click and touch games. So wala na dihay wala na physical nga situation, nagdagandagan ka or unsa na naghimo ka mga situation nga makahimo ka ani nga particular nga duaan. So wala na kuha na lang ka kanang touch dayon imo yung tudlo taon may nagkuan sige og lihok. Then there is a study nga pakita nga mobile gamers na sila different structure kuno sa ilahang tudlo. Kaya ang kanang kung pagkupot sa cellphone nag-involve na sa physical movement sa imong mga kuyamoy. Ma-identify kuno na nila nga lain gyud porma imong kamot if you are a mobile gamers. Okay? Just kanang focus on the picture. A child at the age of 3 or 2 kokomelo na imong gihatag nga tagaan na imong cellphone diha para malingaw siya sa kokomelon nga video. When you are riding on a public utility vehicle, kita nimo nga most of the people are hooked up with their phones, either watching videos or playing mobile games. So muna kasagaran karon ang situation. Then sa una mo ni ang imuhang mga games siguro no. Kasi tawagan ni nga game sa inyo ha. Layat-layat na diha no. Makataas sila kag layat gid diha. But karon gi-prefer na gid siguro ninyo mas kuana mo sa temple run nga duwa. Mas mao na inyo kang layat-layaton ron. Kung bukuron mo na usa nang mananapa nang sunod nimo. So wag tang na ng mga duwa Then sa una ngita gid kag paagi nga makahimo kag imuhang duwaay. Meaning nagi nay kanang gitawag og cognitive development. Ang paghimo lang ng luthang mag-involve naman ang idea. Need naman na siya og kanang imo na nang gihuna-huna nga unsa imong gamiton, unsa imong tools na gamiton, unsa materials nga imong kuhaon para maka-create kani nga butang, unsa imong gamiton nga bala. So muna na yung mga situation ro no, huna-huna na ka. Lingaw kay ng mga butang but tungod sa situation ro nga nanay mga digital games mas muna ni nahitabo no. It's fun but it is over kay ang terrorist win. Kusog kay mo manuwa ani mga situation karon. So still the same. Ang mata raw ang kamot may nag-move. So sa una gitawag ni siya og kanang batolata or the Clash of Clans mo ni kasagaran. But karon ano ni nahitabo no? Clash of Clans ang atoang Clash of Clans wala na. Then kung nagpuyo mo probinsya siguro mao ni kasagaran nga mga himuono na to no. Sakay-sakay tag mga
mananap ya whether kabayo or kabaw. Muna yung mga kasagaran, mga province activity. Then diya sa tong situation sa kana nga mga kana nga mga lugar, may kita nimo nga ang mga bata they really appreciate appreciate the nature, appreciate the animals na nasa palibot. Same situation, na siya development sa imong kagalingon, no? Simple reality of life man na siya nga ma-consider na to. Then thank you. Then ma-consider na nato as kuana sa imong pagkabata, no? Imuha ng treasure sa imong gikan pagkabata nimo until you grow up. But karon nga situation, ang imuha ng gusto mo hitabo is kini na sakay-sakay gyapon tuana sa kanang mga mga legends or mga heroes nga imuhang gustong paliton diha throughout the game nga imuhang applyan. So asa naman diha ang mga gitawag nato cognitive development, imuhang psychomotor development diha as you grow up, nag-involve na physical movement sa imuhang lawas para ma-develop fully as a child to unsa na mga stages nimo. So wala na. So ride and evolve mouse lang na cursor lang na diha imuhang keyboard ug ma-frustrate ka ibunal nimo imuhang keyboard labay nimo imong mouse. So wala na mahitabo kay sa una ma-frustrate ka sa una di ka kasakay sa kabaw kay gamay kay kang bata. So tawgon nimo imong papa kay magpasakay ka but karon wala na. Ang frustration sa usa ka bata nga nag-involve ani nga particular situation sa mobile games taas na kayo. Even yung mama o yung papa wala na siya tahod. Same situation sa inyo ha. Isag dili na mo mga bata karon nga time but try to look at the behavior or the mode or unsa na kanang mga basic lang gid kayo nga situation sa inyo hang day to day life experience with the other people. Especially sa inyo hang mama papa or mga igsuon. Napa ba na ang kanang mga situation nga dali ra kang suguon then motrabaho ka sa angay trabahoon sa balay mao man ay kasagaran instead of doing the household chores mas gi-prefer na nimo ngadto nga na sa buntag hapon pa ang ugma mobile games lang ka okay ra kay na nimo no. Okay, so sa una murag daghanang nga kuano ni gid nga dusmo aning duwa mo ni kasagaran ato ang ipanghimo nga mga kuano. But karon wala na ka diri sa imong online games nga when you want to go faster imo ginang bayaran no kay naman na yung mga amount nga need sa imong games. So those are the happy days of our life na ma-consider na to no. Kini nga mga situations nga naamoy when you are with friends. So kung sila na inyong panghimuon diha bahala mo na lang mama ini guli. So pagkabuhi ni Thanos or pagka-invento ni Thanos, happy days are gone, no? Abi na akong snap o ba ko anday murag upa din na yung style na murag si Thanos din nakauna nga symbol no. Muna iyang style di. Okay, so happy days are gone with a bang na. Usara ko no ka snap tudlo, nawagtang na tanan. Ano naman? We are now trying to embrace the legends that don't exist in our day-to-day situation. Okay? Kinaabot naman yung mga mobile legends na to nga mga heroes. Mo naman yung ato ang target nga makuha karon. Nga dapat kini nga stage mo na ni akong rango. Mo na ni akong rank. Kung dapat mobayad ko kwarta para nga nina ako makuha ako nang buhaton para mas mahimo kong superior with other gamers. Mo naman yung ato ang target. I don't know kung saan na ato ang situation no but I was able to ask one of the student of site way back 2018. Ano sa may imong gusto? Mahimo kang estudyante or mahimo kang Mobile Legend player? Murag mo gid siguro to yung gusto kay undang man. Okay? So heroes that failed your grades. Ano na hinungdan nga nangahagbong na mo kay overnight mo may gati man instead of doing your assignment. Siguro kung magsugod na mo klase og math, sugod na mo memorize ako 50 identities na ihatag ni Sir Flores diha ninyo. So mo na yung mga situation na to karon, we try to create something. But this particular thing is not for our dili para sa ato ang
kaugmaon. Okay, so real heroes or hero is the man who fights event through even though he is nahadlok or scared. So mo na yung mga situation karon sa sitwano sa atuang pag-eskwela. Kisa mo na yung mga real heroes diya sa atong pag-eskwela. Kanang mga tao nga nitabang na to nga maka-eskwela ta. Take it kung ano nga karon nga time dili tanan mo ay nakakuan, dili tanan mo ay maka-eskwela, dili tanan mo ay maka attend sa ilang mga classes because of the global problem of the pandemic. Muna nga kung kita, we are not the opportunity to study, opportunity to attend to our day-to-day classes. So ato anang i-consider as an opportunity. Kay dili tanan mo ay naaana, dili tanan mo ay gitagaan o kuano privilege nga maka-eskwela. Okay? So mao na mo gud din hitabo karon. Mas kung imong tanawon throughout the day we have pila ka oras ang usa ka adlaw, we have 24. Then at least sa inyong pangidaron siguro kanang 10 hours mo na yung pinaka-ideal na number of hours of rest or sleep. But try to kuan ko na the situation kung nakaabot ka ba na o 8 hours imong tulog. Then tanawa pod ang imong 24 hours kung unsay pinakadako og time allotment nga imong gigahin sa mga butang nga gusto nimong makabot, gusto nimong makuha. Kaya kung throughout the day you have 24 hours, then mas dako kag time on your kanana ang digital games. Murag sayop siguro ni nga murag sayop siguro ni nga paagi or mga butang ang ako ang gustong mahitabo. So students now are very busy kung imong tanawon. Labi na magkapundok na mo within the classroom. So busy na kayo na sila with their particular phone. Then I don't know unsa gipanghimo. Kuan di nag-party no. Initiate an attack. Triple kill or unsa pa na diha isa pa na nangamatay. Tanaw na nato at dayon of semester kung kinsang grado ang na triple kill. Okay? So initiating data initiate sleepless night of attack, enemy has been slain, mura ba gini kasagaran akong madunggan. Nagpuyo ko with some students. Akong boarding house is na yung mga estudyante po na nagpuyo. Then mabatian lang yun mo even at the very early in the morning, 1 AM. Mao na nagipanghimo. Sa mo ba di mo mga tog, bisiha gud ninyo gud. Kuando mi sir nag-attack pa mi diri sir. Sige, attack ka nagmayo dia. Hangtod nga manigan lang na inyong mata. Di na mo kamamupiyong. Okay, so busy na kita na triple kill. Okay, at the end of the semester, unsay nahitabo? Enemy has been slain. Hagbong tanang grado. Okay ra man kaninyo mga hagbong mo kay para namo mga teachers, okay ra pud namo kay kamo may naghimo na inyong grado. So, kung imong i-compare mo na nahitabo nimo sa imong situation, that is more than a triple kill diha sa imong kagalingon. Mao na dayon tanong ang grades ko does not unsa na define sa atong kagalingon. Okay, wala man ang ana nga ang grado mo ginisukdanan sa tanan, but take note kung sa una mo ana ang mga karaang tao or katong mga katigulangan nga why nadato sa pag-eskwela. Siguro tinuod na nga mga butang why nadato sa pag-eskwela. Okay raman sa una nga di kita mag-eskwela. Ano man, kung gusto mo managat lang mo sa una, di mo mag-eskwela, okay ra kay daghan pa mo makuha managat. Karon panagat mo ngadto bisag maghapon mo ngadto panagat. Og mo makuha. Mag-drawing na lang mo isda para ibaligya ninyo Kung mag-uma sad siguro mo sa una nga panahon, okay pa kay na kay ang ato ang sana klima sa una, ato ang kayutaan sa una, o panagihimong mga subdivision, then ang mga uma sa una very abundant. Karon nga time pag umangan to then bagyuhon rong adlaw ini kaugma El Nino na. So may imuhang produkto nga maabot una nga kung ang eskwela ta eskwela dili mo himog lang yung mga butang
nga daghan kayo ta og attachment, daghan kay tag-angay pa nga i-attack inig uli, maglumbaan uli sa boarding house kay mag-charge. Abi ni mo maghimo sa assignment ikaw human. Ade binugnuay day no mag-party-party day dayon. Okay? So unsa man gyud pinaka-importante day karon nga time. So mas importante kuno ang rank nimo sa Mobile Legends o sa mga other games compared sa grado. Ni ana guys si kuan. Ni ana guys si President Duterte nga 75 ra kuno iyaha. So unsa may importante? Makakuha kag 75 o mataas imong ranggo. Sa panahon ni President Duterte 75 ra gid na yang grado. But I don't know karon sa imong situation kung makakuha ba kag 75 kung wala kay gihimo nga activity, wala kay gihimo nga finals sa imong mga subjects. So mo na atong tanaw na. Yes. Okay. So take for granted of the situation karon nga time kung na may chance nga maka-eskwela no. Dili kay mas dako tag time nga gigahin ngadto sa ato ang mga mobile games. Mas dako tag time nga gigahin ngadto sa ato ang social media account kay abot makatabang baka na ninyo pohon kung mga apply mo trabaho nga moana ka nga I have 1,000 I have 10,000 friends on Facebook, you have to hire me as a technician ani nga kumpanya or nga-apply ka nga tong Tiradyne. Sir, dawata ko sir kay ako'y pinakadako og ranggo sa among Mobile Legends. Okay? Or mga apply kang Tunisi, moana ka nga sir, dawata ko sir kay tagdugay ko matug kay magsige kog duwag mobile games. So, nakay kumpanya nga mo hire ana. So far murag wala ra bay kumpanya nga mo dawat og mobile gamers kay mo ilang gusto. Later I will give concrete example unsa initabo aning mga mobile gamers ninyo nga mga schoolmate or inyong mga taga-site po sa una nga member sa initiate an attack. Okay? So instead of initiating attack sa Mobile Legends, siguro ang imuhang attack ko ng imuhang assignment and project. So gahin na yung time na basa-basa din kag libro. I don't know, napa ba mo time nga magbasa og libro? Kasoy na magbasa og libro. So muna pinakakuha the best way of kanang rest is reading. Dili na ingon nga ang rest tulog ra na pulos. Kanang pag-relax, wala change of activity na. For example, kuan ra gid ka, you are kanang na-stress ka sa imong pag-eskwela. So ang way of relaxation na for me, physical activity. So sa una kung danga ang mga major exams, ang buhaton namo with my classmates kay boarding house masud ko sa una, magsabot din mi nga mag-jogging or any physical sports, mag-basket. Kay ma-relax man ang imong lawas na kay contact sports or physical sports nga himuon. So initiate backup hours of studies. Technically kung imo i-consider ang learning na to, di na nimo dapat himuon nga dependent on kanang gitudlo sa imong teachers. Take note nga ang teacher nara gid na siya limited hours of kanang intervention diha sa atong pagkatuon. Kung dili ka mugahin og another backup hours of study, wala, wa gid kay makatuonan nga gid nga dapat gid mo katuonon. Pila gud mo ka oras nga klase with your teacher. Then kung imong tan-awon yung karon nga situation nag-enroll mo og unsay kurso ninyo karon, you are electrical engineering technology, mechanical engineering technology, so panang uban nga kurso electronics, computer. Then kini nga mga kurso, kini nga mga particular field nga inyo hang gustong sudlan, dili man ni siya dili man ni siya all about kanang pachuy-chuy dia cool kid. Sa mga cool kid. Ito ng mga cool kid ko, itong kuya kay mga forma manood og eskwelahan. Then kuan day kayo kana consider nimo as physically present, mentally absent. Nungutana dong asa karon na ako skulon sir. Kasi kulon nga ka sa classroom. So usahay bang baliwa gani ang situation. So ang pagkat-on man gud nato, dili na nato i-consider nga
problema na sa maestro nimo nga wala ka kakat-on kay wala ka raw mag-discuss. Siguro dapat tayo lain-lain nga way of learning. Then usahaw naman nato nga ito ang mode of learning sa kuan situation. Kuan kita more on reading, more on watching kanang mga informatic nga mga videos. Muna ito ang need. So kung na kay other way to learn, gusto gid nimo nga mana nga pag install og circuit or pag operate og machine, pag create og program sa electronics, unsa man na diha imong pag magsulda ka. So daghan magway nga makat-on ka na labi na karon nga time nga almost all of the things nga angay nimong kat-onon ko is put up online. So gahin kag time dili kay kuan lang ka. Very passive sa imong pagkat-on. Gusto mo kang mahimong unsa ka, computer engineer or computer programmer, so gahin gyud mga time nga imuhang ikuhan diha sa imuhang gustong kat-onon. Kay learning siguro gikuha na gyud na sa ato ang mga nga ang pagkat-on kung wala na nimo gyud paningkamuti nga kat-onon, mas kuha na siya ma-consider nga dali ra makalimtan. Example, yan ang imuhang teacher nimo sa electrical. Mao ni ang mga formula to solve kung nag-involve og Ohm's law. Solving the value of current, value of power, mao ni ang mga formula. Gistoryahan ka. Uy, nahibaw na ko mo ni ang formula. So the moment nga maghimo na sa kag other activities, nakalimot na kadayon kay change naman sa dang imuhang hunahuna. Pero kung ikaw mo'y nagbasa, imo ginadihang i-derive ang mga formula, imo nang gipaningkamutan nga makuha ni nga gamit ka calculator or gamit ra ka diha sa imong kwinta-kwinta diha nga mga numbers. So at least ikay naningkamot, wala gi spoon feed sa imuha kay spoon feed gani kapandol nimo nga to nag-uli nimo or nahug ka sa hagdan sa site uli nimo nakalimot na ka. So initiate back up hours of studies. Dili sa ingong di na ka matug no. Kuan lang at least 1 hour siguro, 1 to 2 hours nga nakay igahin sa imong mga topics. It is better to quit on your games than to quit on your study for the sake of it. Manay kasagaran na hitabo no. Sign of gaming disorder. Number 1, thinking about gaming all a lot of times. Di na mahimutang. Ganahan lagi ko magduwa. Feeling bad when you can't play. So some of this situation consider na ganihan ni Dr. Mercado. Yan ipakita. Needing to spend more and more time playing to feel good. So instead of doing something physical, mas ganahan ka nga mohimo og mga games compared or instead of talking to your family or your friends. Then not wanting to do other things that you used to be like for example sa una ganahan kang maghimo o kanang mga portrait or kanang mga drawing ba. Then the moment nga naka-discover kag online games or mobile games, mas prefer pa nimo siya. Take note nga ang skills nga imong makat-unan through drawing, through portrait, depende nga medium sa imong ganahan, is much more important kontra sa skills nga imong makat-unan diya sa imong mobile games no. Having problems at work, school, or at home because of your gaming. During family gatherings, dili na ka mo appeal nga to kay you prefer to be at your room playing mobile games. Sa eskwelahan po, during break time, kita din kag area nga asa ka makaduwa. But take note, inside the school campus, playing mobile games is not allowed. Lying to people. So nakamamakak, kasi may gusto, sige nilang duwa. Okay, so mo ni kasagaran no, mo ni nahitabo. Effects of gaming disorder on site student. Ay mo pag-ana nga kuan ra nino kanang himo-himo ra ninamo no. As a committee on student development secretary mo ni kasagaran ako ang nakit-an sa una. So school year 2017-2018, this is a concrete example of the situation. Apex Scholar was terminated due to excessive tardiness and absences. 13 subjects
during first semester and second semester failed. Rason, playing mobile games during classes hours and, or even during weekend. I was able to talk with the student. Uh, Gusto gid niya is eskwela or gusto gid niya nga moundang sa iyahang iyahang mobile games addiction. But unfortunately, dili gid siya ka-quit. If you try to look at him physically, the moment nga nag-enroll sila sa site or during sa iyahang first year nga stay, kita nimo siya nga tambok niya kanang kita gid mo ba nga himsog siya at the same time ang iyahang impression is maligpayon siya. Kay kuan man gikan man Mindanao, then ang ilahang lugar nga to medyo matawag na to nga probinsya, wala gid ning mga butanga. Wala gid siya ka-experience ani nga mga situation nga makaduha siya pirmi. But the moment nga naabot na siya sa Cebu, this particular situation na-introduce sa iya ang technology with labi na ang mobile games. So diha siya na hook up. Then the moment nga naka-experience siya, naglisod na gid siya gawas. During the investigation, wag mo tanawon, daghan na kay istorya niya even the coordinator to Apex. Apex is a mining company in Mindanao. Then take note, during this time, every month, all of their school expenses is funded by Apex. All you have to do is at least pasara lang imong mga subject. Wala na, okay na kay kada sa mong pagstay. But unsay nahitabo niya, i-terminate gid siya sa iyang program. Ano naman, di man gid siya kaundang sa iyang duwa. At least siguro one day, istoryahan nimo siya nga ayaw na pagduwa, makaundang siya. Itanaw nimo there's a change in his physical physical appearance niya. Nidaot, namiyahok ang naong, ang iyahang forma sa iyahang mata na usab na. Ang iyahang tabon-tabon gani kanang mga itom na nga naman di man matug. Niya lagi tanaw nimo ang iyahang forma gid, stress kay siya forma. Tungod kay wala siya tarong tulog. Ang allowance nga intended for his pagkaon. Yan ang gasto ngadto sa iyahang mobile games. Take note, during sa ilahang program nga gi-avail, katong nga scholarship, funded tanan ang iyahang boarding house, iyahang pag-eskwela, bayaran sa eskwelahan, ilang pagkaon. Basta tanan, okay na tanan. Ang imo haragid kay ang pag-eskwela. So, naki-allowance para pagkaon. I think 3 meal kada buwan. 3 meal kada buwan, nakuha na ng 3 meal kada buwan, marag makakaon na tag Jollibee na time. So siya, wagid, undang siya, terminate sa program, uli sa ilang balay. Then, during one of the chat nga among gihimo is, mo kuan gid siya, mo prangka gid siya, gusto gid siya mo undang. Mohilak pa gani siya para gid makaundang siya, but try to acknowledge the situation. Once you are hooked up with this addiction, maglisod gid kag out. Then, kung imong tan-awon, ano sa mga maka-consider nga you are addicted to something? Ano sa mga maka-consider nga you are now hooked up with this thing nga excessive na kayo? Maka-decide lang ka na is the moment when you start to quit. The moment na gusto na kang muundang, maka-consider ka nga, am I addicted to the situation? To this particular thing? Ano na ka maka-decide, no? Addicted ba ka or dili? Kaya maglisod naman ka out. Ni-decide ka muundang, but unfortunately, ang imong situation, maglisod ka gawas. Same ra na sa situation nga maadi ka sa illegal drugs, apil ka sa tukhang, addiction to alcohol, addiction to smoking, addiction to gambling. So, take note nga tanan nga addiction, number one impact, number one nga situation nga na siya bad result. Una-una na si mong pangutok. So, once ma-deform na nga particular part sa brain because of addiction, na siya treatment nga dapat natong buhaton. But unfortunately, diri sa Pilipinas, wala pa kayo tayo establish nga nga situation how to cure or how to at least nga mga situation sa addiction. I heard diha sa ang hospital,
kanang funded by the government nga natay gitawag diha o pink room intended for addiction ani nga mga butang, but technically kung imong tanawon ang iya hagit ani nga treatment kuha na siya no, gitawag na to katong ganiha the sense of belongingness with your family. Patabang gid ka sa imong ginikanan kung ano situation wala gina kung ang addiction na gani moy ato ang istoryahan na sa utok, then to change the behavior it must come with intervention with the other people. Company training termination ganiha kuan pa to siya ma-consider na to as full in-school student, and this year ni itabo ni 2018 to 2019 company training termination. So one of the student nga na-place company niya is Teradyne. Download and online games using company computer and Wi-Fi. Nindot nila kay kusog kay Wi-Fi diri sa kumpanya. Download kani nga particular games. Kung mag-download ka sa ilaha ko no kay kuan ra man. Almost 30 minutes ang download time. Kung kadto mag-download sa kumpanya, kuan ra ko no 5 minutes, pas-pas kuno kayo ang download. Bisag unsa pa nakadako no kabugat ani nga particular games. So unsa may nahitabo? So embedded virus on the game app affected the company products. Diha ra. Pag tray sa IT nga gigamit, kini nga particular PC ang gigamit, kinsay nagamit? Site student. So unsay nahitabo? Daghan kayo product nga nabayrusan, wala mahalin, gibalik sa nagpalit. So take note nga ang product napadanag Japan. So nanay na involved nga finances, napadana ngadto sa Japan, idawat na sa nag-order nga kumpanya, pag abot ngadto, oy, nabayrusan man nga product. So nahitabo gipabalik, walay bayad, ang hinungdan ikaw nga estudyante site. So logi ang kumpanya, terminated pa ka. So nga nga mga situation, tanaw nimo ginagmay ra kay nga mga actions, but try to acknowledge the result kung sa'yo nahitabo nimo. Nakasa pa kas kumpanya, terminate pa kas program, or na-terminate pa ka nga to sa imong company training. SY 2019 to 2020, kuha nino early, mga month of July ni sa 2019 pa ni, wala pa ni mag 2020 yan. So company training termination gihapon. Touchy AutoCAD training. 2 trainees were terminated due to Mobile Legends games. Isag nasud sa kumpanya. Kusog pag Wi-Fi dito di. Party-party na yun. So same situation. Tangtang sila-silahang pagka trainees nga to. Then take note kung nag-training na kas kumpanya, usas pinakanindot ani nga situation is you're able to experience the real the real work task ba nga nanagi dito. Yeah, at the same time you will receive your company training allowance. So kay natangtang ka, wala kay training, wala kay allowance. Okay? Video games are frowned upon by parents as time wasters. Bisan siguro da sa atong kasatag sa kagalingon no, the moment we play, wag ginay tarong end result sa atong kagalingon. Next, playing violent video games are easily blamed by the media and some experts as the reason why some young people become violent or commit extreme and antisocial behavior. Okay, this is content nung gi-share sa mga during seminar. Video games change your brain. Okay, according to the University of Wisconsin, psychologist Sean Green, playing video games change the brain physical structure. Okay, take note, ang addiction, ang first gitana niya nga ma-damage is the structure of our brain. Okay? So same situation no, kung nagkat-on kag basa or playing the piano or sa panadya nga mga skills, naman ay kung ano naman ay physical change na nahimo sa imong utok. But unfortunately, diha sa imong pagduwa ng mobile games, na siya negative impact. Kaya wala man na siya positive impact sa imong behavior nga na sa imong pagka-estudyante or imong pagkatrabahante po kun.
Video game addiction is a serious disorder characterized by excessive gameplay and turbulence disturbances in normal life functioning. 20, I don't know, but what I have read, kini nga mga situation, no, it is considered as addiction, and it is also considered now by the World Health Organization as a form of disorder. So kung disorder na siya considered by the WHO, dili na siya kuan lang ha, kutob lang sa kanang open forum discussion, kuan na siya, di na siya tinuod na siya. This is a reality. This is considered as kuan na gid, no, tinud-anay nga mga butang nga naa gid na siya impact na hitabo na siya mga situation na nag-involved na og crime. Okay? So what is the worst result of digital game addiction? Okay, muna ning nahitabo. So Filipino Mobile Legend addict dies of cancer. Dili ni tungod sa Mobile Legend ha, nga naigo siya sa skills sa usa sa mga hero mong namatay. So ang nahitabo niya is naka-develop og cancer. I think na-feature ni sa one of the program, no, sa mga kuan niya sa tuwang mga TV networks. So usay nahitabo niya cancer. Nga naman, di na mudumdum siyang kaon. Di na matulog og tarong. Kung gusto mo nga makakuha mo ana, mura day buhaton. Di mo kaon, di matog. Below cancer. So muna na yung situation, no? Stage 4, colon cancer. So muna yung pinaka-critical na situation. Next, this is one of the very epic situation na akong nakitaan. Can lead to commit heinous crime. Mao ni si Richard Russell. Richard Russell is a plane mechanic. Joyride with simulation ang iyang gihimo. So since he is a plane mechanic, he can access, no, dito sa kanang mga area gani asa na ipang kuha ng mga eroplano, asa na pangayuhon. Then this particular guy is hooked up with mobile games. Kanang mga kuan ba nga mga situation yung sakay eroplano. Then iyang gipalupad ang one of the eroplano nga iyang gustong kanana ang drive-an. Then napalupad niya. Then iyang gustong tato is joyride. Yan ang simulate ba. Okay. Iyang gusto nga to katong iyang nakit-an sa iyang ipangduwa nga mga games, iyang i-apply. But what happened? He lost control of the plane nga iyang ipalupad. So nahitabo gikuha na siya, gigukod na siya og Air Force. American Air Force, giabiyan siya. Duha ka plane dito no, nagsunod-sunod niya. Kung niyo gustong tan-awon, try to watch it diha sa inyong kung ganahan mo tan-aw ani sa video niya. Richard Russell, katong plane mechanic nga gigukod sa Air Force. So wala yang iyang iyang istorya nga to sa iyang radio nga to no, sa tower. I've got a lot of people that care about me. That was what Richard said. It's going to disappoint them to hear that I did this, but I would like to apologize to each and every one of them. Okay, just a broken guy, got a few screw loose. I guess never really knew it until now. Kamao siya palupad, but unfortunately di na siya kamao mapatugpa. Then kung imong tanaw, what will happen to the plane kung malose na ang iyang control? Maybe it can kill many people kung madasmag dinig the structure ng mga tao. So may gani nadasmag dinig area nga open area, at least walay na damage sa iyang situation. So nga nga mga situation dako kay nag-impact even in some western countries nowadays. Daghan kayo na uso nga massacre, di ba? Tanawon nimo kisa man ning nagmassacre ani nila, it's either a very young child, an adult, or mga tiguang. They are hooked up with this game, no? Gusto nila nga i-simulate with kanang real scenario. Kaya sa US man gud ang kanang pagkuha og armas, they are man consider as sayon ra nga way, bitaw na nga uban nga to, even automatic guns na sila. Masakiro nilang mga tao nga nasa ubos nila, murag kana sa kuan gud sa mga games nga inyong kasugduaon nga i-simulate ninyo kung sa inyong game nga nakit-an dito. So muna yung mga situation according to the World Health Organization or the WHO. Video game addiction, also known as a gaming disorder or internet gaming disorder, is generally defined as a problematic, compulsive use
of video and or internet games. Yan, ana sa significant impairment, no? Various in functions of life, domains over prolonged period of time. So, gaming disorder is defined in the 11th revision. Kaysa una, wala man siya consider yun. Daghang mga inventor sa mga games na mubabag ani niya, but because of the result na daghang mga nahitabo ng mga negative effects na to sa mga nagamit ani niya, ila nang i-consider yun as a disorder. ICD-11 wala ang iyang quality nga gigamit, no? Paano na siya good consider nimo as destructive to the life of the person nga nagsige ani og perform na lang, no? So what causes video game addiction? So too much consumption. Ang pagdula mo gud siguro kung imo na nang i-limit, no, with pila ka minutes or hours, as long as dili lang gyud maapektuhan ang imong daily life activities, okay ra man na. At least ayaw i-focus na lang ang imong kinabuhi diha nga mag-uol na ka, magmaoy na ka kung dili ka kaduwa. So kana na critical, no? Kay it will change that structural of your brain. Pakit-an mo gud nga unsa may impact diha sa imong kagalingon. Kaya na ba? Unsa may impact diha sa imong day-to-day life. So, kung maayo, padayon na, pero kung bati, kay most of the situation, bati man gid na, wa man gid na maayo nga impact, imo ginaundangon. Effects on video game addiction. So, mental health disorder, katong gipang istorya ni Dr. Mercado ganiha, mo gito yung mga situation, no, nga you will be very aggressive. I have a student nga ako ang gi-confront. Taro nga imuhang tak-in. Suko ba noon? Until such time, nakita na ko siya nga to sa gym. Nag-charge. You're not allowed to charge your phone anywhere inside the school campus. Then akong gi-embargo ang iyang phone. Or akong gikuha iyang phone kay nag-charge man siya. Then very aggressive. Kanang manok ko. Then mutana ko niya, ako siyang ipatawag na, ako siyang istoryahan ko. Kita nimo nga lain ra gid siya kinaiya sa iyahang pag yes. Ipa-forward ni Sir Janilo yung mga pictures na alin. Okay. Thank you. So lain of behavior ang estudyante nga involved with this particular thing. Then we call the attention of his parents. Mo siya reklamo sa iyang parents, even sa ilang balay, singhagan ang iyang mama, iyang papa. Take note, kung wala na inyong mga ginikanan diri sa kalibutan, sad mo, but nganong hitabo man nga wala na kay pagrespeto, no? Wala na kay pagtahod sa imong ginikanan, tungod na sa imong involvement with this kay most of the games, labi na ning mga games nga nag-involve of crime, may lagkukumelon na diha imong giduwa. Hindi ka maduwag ko kumelo na kay pangbata ra man na. So kasagaran mong gud sa atong sa mga gipang duwa. Even me, I play also mobile games, but I have to limit it nga kutob lang diri. Kasagaran mong gud sa mobile games nga gipang duwa sa mga adult. They are games nga nag-involve of number 1, crime. Di ba? Kusog kita mo duwa ng Counter-Strike, kanang mga games nga patay-patay, kanang sumbagay nga mga games sa kanang uban niya. Nga naman, ang mga tao mong kay murag malipay or anong situation gani nga kanang carnage, kita nimo nga kung naidugo na situation nga sinumbagay diha, nagpinatyan na abibahan, videohan ba para malipay sila. So kanang mga situation, it's common for video game addict to spend over 10 hours a day gaming. Bitaw na nga kulang na sa tug kanimo no nga unsa man estudyante sigam na yang mata. Tawgo nimo di mo tingog. Natubig ko na siya, pero nagsigang mata. Many are dehydrated and malnourished. So muna na, sigan lang atong mata ko to, ba natay tarong forma sa atong now. Therapies for video game addicts. Number 1, mura ninyo. Recommend counseling and psychotherapy. Yeah. Sa maning counseling and psychotherapy, mahal man kay ni. Tuo kag kanang istorya og mga kuha na to kanang sa mga counsel na to kanang mga sa psychotherapy wala na bayad. Dako kay nagkwarta sila bitaw na nga
technically kung imong tanawon ang therapy aning mga addiction na to, one of the platform of the government is the pagtangtang ng mga addict sa kalibutan. Even sa Pilipinas, mga drug addict, ipangtukhang. Yan na si President Duterte sa una nga maghimo tag daghang rehabilitation center para sa mga drug addict. Ay di lang. Dako na kay gasto ani nila no, di lang ta magkuan, di lang ta maghimo. So, yan yung mga situation na nga to ang counseling and psychotherapy nga ibuhaton, lagi na siya mga bayad diya sa tong diha sa ato ang paghimo o gusto na itong makakuanta no, maka-escape o makaundang. Then, cognitive behavior therapy. Instead of playing mobile games, why do you change your activity? Instead nga magkuhan ka diha, mobile games, cut-on ka guitar, or try to be like try to be like Stephen Curry, that you can shoot the basketball ball in the half court. Develop other type of kuan good kanang activity nga makatabang sa imuha nga makasibat ka ng mga binuhatan. Right, ingon nga change the mood. Kay moani ka sa counseling with psychotherapy nga makigistorya ka ani nila. Yes, nani daghan din sa tuwa, nani mga ani no. Pero malagi na dako man nagbayad. Nya untay kwarta ka bayad ana. So ari ta sa cognitive behavior therapy no, change the mood. Develop kag new skills. Sa mga skills ka, skills na pud ni Mobile Legends yung ginahon na. So kato pagkat-on og drawing, pagkat-on og pagkat-on og guitar, katong basketball, unsa na mga sports diha as long as nga ma-develop ka nga naay ikatabang sa imuha, di ba? Unsa man ang imuhang pagka maayo mobile games. Pang-apply na ko pohon ni sir, dawaton gid sa kumpanya. Tanawon lang nato kung nabay kumpanya mo dawat nimo pohon. So many experts recommends cognitive behavioral therapy. So muna cut-on gitag mga other things nga ngay cut-onon. The best na kanang pagkat-on og guitar, pagkat-on og drawing, cut-on og cut-on og sports. Or sa yun ng mga sports with cut-on no. Atuwa lang is paggahin og time kay once mong good ma-hook up ka with mobile games addiction. Kapoy kay na imong lawas. Muna nga di ka ganahan mo lihok, mas prefer pa nimo nga maglubog throughout the day. Operation unplug. Diba mo kung saan ang operation unplug? Kung namoy cellphone ay nagamita. Kuan ko no, taga probinsya ko, then every now and then muli ko madto sa amuha, then makita ni mo no nga kung wala ka naggamit og gadgets throughout the day, meaning from morning until afternoon, ini kagabi dali kay kakatug. Kay kung nag-focus gid ka o naagid ka nagtan-aw sa screen from morning until afternoon, ang imuhang mata dugay kay kapuyon mo na nga stress kay nano siya no. Mo na kagabi maglisod kag katulog. Mo na operation plug-in kung nailasang niya sa inyong lugar, kung nailasang ato mo puyo dito. May nga to kay way signal or way power, way load. So one of the therapy nga gihimo sa other countries nga how to kanang cope up with this form of addiction. Operation unplug. Ang mga tao nga involved ani nga particular addiction, ilang dalahon ani nga lugar that they will do all the activities nga sila lang. Walay phone nga involved, walay computer, physical activity. Then they will talk to each other for how many months nga naa sila diha. Then makita nimo unsa may iyang well-being kung na develop throughout siyang pagstay. Siguro kung imong tanawon kung you live with nature, so may imong expectation diha. Tugkan kag ikog ug balhibo, himo kang unggoy. So kita nimo nga maka-appreciate ka sa creation. Creation of God. Involved naman ka sa mga butang hinimo sa Ginoo. At the same time, you're able to communicate
with the other people. Then kini nga mga tao, they are also struggling with regards to their addiction. Kini nga mga butang. Muna nga lisod ka ni mga butang nga, pero may gid ka magsigig duwa. Try to kuhan sa imong phone, no? Neglect your phone, butang na sa layo. Ay nagamita for the meantime. Kung dili gid necessary nga mo gamit, ayaw gamita. But karon nga time that we are in this mode of learning mag online class na, gamita imong digital device according sa imong gustong mahitabo. Attend o class, himog assignment, kana mo i-focus. Ana kasi mong mama nga maghimo sa kong assignment ato ko sa kwarto. Tapos nabuntag na lang, o ikay nahimong assignment, kinagsigigir ka naghimo sa imong pataas sa imong rank sa imong mobile games. Okay? So mo na yung ato ang situation. Naatay pangandoy, pero ang realidad sa ato ang mga gustong ipanghuna-huna, gusto na itong makabot, wala pa ginin na ito makabot. But if you try to look at the situation, distance between your dreams and reality is only action. Di ba? These are some situation nga makonsider na to, no? Filipino engineers, mo kuno na inyo ang mga sweldo pohon. Mo na ilahang range of pila na nga amount of money compared to peso. So mo na ilahang naghimo, so gusto silang mahimo inana, mo na ilang ipangbuhat. Naghimo na sila og mga butang makatabang silang pangandoy. Pero kung mo na imong gusto kang mahimog mga hero, prasinig mga naong dagkugmata, sa panailang porma na green o buhok. Mo na imong gustong mahimo, gusto kang mahimo ingana, mo na imong buhaton pod. No, sige ra kag kupot sa imong cellphone. Sige ra kag ingana diha sa imong activity. So the choice is yours. Walay mo pugo siguro, no, kay technically there's no other person that can really help us. It is our own self. Okay, naipangutana, questions, kumanata. Okay, Thank you, Fern. Gutong Thank na. you very much for a very, very insightful engagement today, no? And it's very timely, especially now that we are on MECQ ba? Bago lang MECQ. i-announce ang Cebu Province and Cebu City. So we are expecting students to be engaging more online. So siguro it's important yung isulti nga unplug sad, log off sad, take time to do other activities aside from being glued to your phone, no? So it's a very good point. MECQ na ka, sir? So pwede na akong Di nakakaulit probinsya, Fern. di na magawa sa tumbalay. Di nakagawa sa balay. I think murag na question, sir, go. Na question sa Yes. Raise your hand lang para akong pwede share ni mo, Fern, para makuha na ko. Murag wala may questions diri de. Na. Na any question? I-unshare sa ko, Fern. Ang stop sharing. Asa So may I can share? Stop sharing lang. Stop sharing. All right. Okay, thank you. And sige. Wala mo siguro Neil. Yan Neil. Unmute yourself, Neil. No, Neil? sir. Morning. Hi, good morning pala kay Kwanto naman. 11. No, sir. Yes, Neil. Go ahead. Sa sir, about ba sa sir ba since counter kay one pandemic sir kanang murag mag-lockdown diri sa mga sa province sir ba yan sa magpamagian ng sa requirement sir. Kanang wala pa ko kapas sir ba? Let me just, I thought that the question was directed to Sir Ferd. With regard to requirements, just wait for further notice lang. Of course, we cannot allow you to come here, no, for your own safety. No problem. As long as ni-sign up na kang Aricam Eskwela, no worries about that. We might be giving you information on how to submit your requirements physically. Pwede man po na siya LBC dong and JNT if you can do that.
do so. I will give you the address para maka-LBC mas yung requirements. Kana kung kompleto na. Neil? Itong about sa face-to-face. The face-to-face is still suspended until further notice. Sir. Thank you. Yes, Randy. I hope related lang sa digital ang kuan na to, ang questions para maka-start na punta ang attendance later on. Randy, go ahead. Hello, sir. Sir, related sa itong sir. Yes, Randy, Sir. hindi kayo maklaro yung muhang audio. Sir, sir. Maputol gid imong audio, Andy. Kuan lang, ayaw lang kay ko na ipadol imong mic sa imong babay na istorya. Okay? Okay, sir. Sir, bakit what is for the mobile games addict that help them to catch not to play again? Pwede nimo ma-type sa kuan sa chat box Sige. ng imong pangutanan, dili klaro ang imong audio. Randy? Okay, sir. Wait, sir. Thank you. With your permission, I will post the attendance sa lang po kay basig mahotda nagkuha ng mga estudyante. Sige sir. Thank you. Kung na mga pautana, you just stay put and Sir Fern will answer some of your questions. Sige, Judel, if you can raise your hand lang para na kay dali rin ako mag Di maklaro ang audio sa uban sir. Yeah, ang uban din questions nila dili related sa kuan. Ang katong karandi marag related Asa makapalit og items kasi items. Makapalit og items. Mga items. Items sa kuan? Wala na? Wala yung question? Alin na ba? Okay, go ahead. Karit. Manis karit. Oyo. Maklaro, Randy. Start asking. Adra, here. Fern, Sir. what is the best therapy raw for mobile games addict that will help them to, that will encourage them not to play again? Okay. Number one, kuan ano? You have to focus on sige imong goal, di ba? Then as of now, you are enrolled as a science student, and your goal is to, di ba, to finish the program nga imong i-enroll. Then first step sana, you have to uninstall your game, no? Naka-install sa imong phone. Okay, para dili nakaka-consider no o duwa anytime kay uninstall naman siya. Then ang ikaduha ni Wala nga ibuhaton is instead of playing mobile games or any type of digital games nga imong ma-consider diha sa imong phone, look for other activity nga maka-kuan ka maka-change of kuan sa imong behavior. I suggest nga mas kuan gid gamiton ang physical activities. Kung dili ka ganahan po ng physical activities kana may uban gid mga tao no nga dili ganahan o kanang sige o lihok na singoton. Pwede ra ka kuano kanang mga skills nga dili necessary og kanang physical nga mga gimbuhaton like playing chess baron or playing the guitar nya kuan gid ka sincere bagid ka nga muundang mo gyud kasagaran gud kina may uban nga just for the meantime. Kay take note nga ang development of our brain is dependent naman gud sa imong gihimo. Muna nga from time to time imo gid na siyang kuano no imo gid na siyang pangitaon kay behavioral change na kanina ang ato ang target. Brain development na ang ato ang gipangita diha. Then
hindi consider na I'm not a psychology student graduate, but once imuha ng tanawon kung nag-involve na kag activity for how many months, how many years na ka, at the age of this nagsugod na ka muna nga lisod ka pag out but tanawon na nimo diha nga sincere bagid ka nga moundang. Then kung imong tanawon asa magid ka padung kung mo ni ang imong i-focus, then as what I have mentioned ganiha, wala ra bay company pohon nga mo-hire na to as mobile gamers. Ang atong target, why do we study is one man kanang para makatrabaho ta pohon. Then unfortunately ang site wala man na mag-offer og mobile game subject. Take note nga ang language of engineering course, ang language nga gigamit is formula and numbers. Kung wala ka nga electrical, mechanical, electronics, computer, ang atoa diha nga language gigamit while mag-eskwela ta, while magtrabaho ta nga tupuhon, mag-involve gid nag-formula og mga numero. Pero thankful po taron ginamay technology nga magamit nga ato rang ipang input and data, then all the computations are involved. But inag-eskwela na to, ang formula dapat naa na sa ato ang hunahuna. Muna nga instead of playing mobile games, I suggest na may magbasa na lang tag mga books na necessary gid nato nga katuonon, labi na nga related sa ato ang field of specialization. Kung wala ka nga formula for engineering student, that is gamay ra kay ng tawsa dapat ka mo derive ani nga mga formula una nga karon nga time. I suggest we start reading bisag unsa nga mga books as long as nga ma-develop ang ato ang kanang cognitive skills. Kay kung na-involved tag mobile games for how many years, take note, sugod kag high school or even elementary, then karon nga edad pila na imuhang pila na kakatuig nagduwa, lisod gyud na pag-undang. That's what happened to one of sa mga students sa site nga they really try their best na makaundang but they cannot really cope up the addiction. Muna nga siguro we will have some discussions pa ani nga mga situation para po we can follow up, we can make situation nga matabangan gid ang mga estudyante. Okay? So you have to be sincere gid kung ganahan gid ka mo undang kay wala man kay positive result kung lang imong gusto kanang for the meantime. Kung gusto gid nimo is gid automatic nga mawagtang sa imong situation mo na nga you have to deal it nga correct gid na pamaagi. Then you have to be sincere gid diha. Okay, sani Randy? Thank you, Randy. Yes, Judel. Sir. Yes, Kuan po sir baka nang good morning sir. Kana ganing di ba sama sa gingon ganiya sir nga gikan sa elementary hangtod sa nag-college na lang is addict gapon siya sa online games ba? Yes. Then ni try og kanang kuan sir kanang gi-uninstall. Gi-uninstall na ba para makalikay gyud. Then yes. Every time nga maboringan sir kay makanahon na man nga mobalik na lang og duwa. Then igbalik na pug duwa, mobalik na pud ang kuan, ang pagka-addict. Okay. Ang problema sir ba kay unsaon siya paglikay sir nga bisag naka-decide na ka nga muundang but still nagpangita gyapon. Okay, so muna na akong i-discuss nga kung na-cope up na-develop na nimo nga particular problem for how many years, lisod na pagtangtang. Kuha na siya, mura na siya o ganang kung sa Binisaya pa kanang kabantay mo ng white nga any type of cloth, puti nga panapton, then nasi mansa diha nga nabutang. Then bisan pag unsaon na nimo og chlorine diha, unsaon nimo gamit og mga detergent para matangtang ni nga particular mark. Dili siya matangtang. Technically na gid na siya diha. Ang imuhang gustong buhaton is guntingon na lang nimo para matangtang. So you're able to uninstall the application ani nga particular mobile games. But unfortunately, ang pag-download karon nga time sa mga mobile games sayon na lang kaayo, di ba? Available na uban mga free na ganina, then it can be played offline. It can be done bisag walay mga internet connection as long as nanini mo nga app. So lisod
yes, that's very difficult no, sa mga situation. Labi na karon nga time that ang imuhang even ang imong palibot involved na kay makonsider mo nimo nga new norm kay and even the other other members of the family, imong mga classmates, appeal naman sila. So ang imuhang target is you really have to end kita ni nga problem. So sa akong gi-mention ganiha, ang imuhang gid ng sinseridad no, try to look at the situation. Ikaw gusto kang mahimong yun ani nga tao, you have to focus on your target. Di ba? Kay ang imong target gusto man nga mag-eskwela then na-hook up man gani then tanaw nimo na involved na ang imong pag-eskwela no, daghan na og kana na ang situation nga nigamay imong grado, nahagbong na kasi imong mga subjects. So lisod na to pag-iundang. Pero muna gingon na to kung naa lang gyud tay naa na to ang courage na gusto tang muundang, manang di man na to mahimo. Nga dili man ta dili man ta sama o huna-huna sa usa ka mananap nga ang gusto lang kaon ra, di ba? Bantay mo ng baboy, umay laing gusto ang baboy nga makakaon ra na siya sa iyang feeds. Ang tao gusto ta mo kaon, but napagitay other nga kanang other nga mga butang gustong kabuoton kay capable man ta. So mula na usahay no, usay ang atong pagka-rational being mga lenta nga lang kanang tao lamang masayop. Take note nga kanang word nga lamang you are you are above any other creature mo na nga kung naka-situations ngayon ani nga you are trying your best na makaundang. Ang lagi na sincerity. Gusto ba gid ka makaundang? But karon magud nga time no, lisod good. Nga naman, number one, we are more dependent karon nga time no with the use of technology. Then dili man nabati ang technology, dili man nabati ang digital media nga atong ipanggamit nga gigamit karon, but ang lagi na ang purpose asa gigamit, asa na to gi-introduce siya. Kay kung gi-introduce lang na more on pleasurable things, kanang pagduwa, di na maayo kay ang kanang pleasure mong good, dili man na necessary na to nga sigihon og himo. Kay ang kanang pagduwa, matawag man na nimo wala man na siya positive end product. Siguro katong physical games, maayo to, okay, sumuton ka, mag-exercise imong lawas, but how about digital games na ang naglihok is only our kamot, our mata. Then, kung tanaw nimo mas dako pa siya gipikto sa imong number of hours na pagkatug. Dapat makatug ka 10 hours. Nya tungod sa imong mobile games nakatug na lang ka only 2 hours or 3 hours a day. Buhi pang tawa na after 10 years. Sinitabo nimo no kung ana kay enough sleep. So usa na sa inungdan then kung ang pagkatug na gani na may imong gi baliwala, imong gihikaw sa imong kagalingon. Ako kay nag-effect sa imong development. Kay ang kanang pagpahuway man gud necessary gid sa usa ka tawo. Muundang kay nag-function ang machine, ang motor, ikaw pagka nga tawo nga nagsige sa paglihok. So nga na ang situation no, muna nga you're able to uninstall but ang pag-download pas try to examine the situation sa imong kagalingon. Mo gina, istorya ta sa tong ginikanan. Ito wala ba? Pwede ko niya lang na. Okay, so yan ang situation no. Sige sir, thank you. We look forward na nga mga consideration then we will consider aning activity as mukandak pataglain kay was katong gani atong gi-mention 5 ni ka types no. Then we will focus first on digital gaming. Daghan pa ni siya og other types na siguro kung ang situation naglisod gid ka mo na yung need na gid kag intervention with ako expert. We can talk to nangita tag other group namo koy kailang nga mga psychology graduate na one of their project study man gud is kini nga mga situation karon kay gud mga new activity na nga na-involve diri sa ato ato ang kinabuhi. Okay, Judel. Thank you sir, thank you sir. You're welcome. Napay other questions? Marv, go ahead. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Sir, afternoon. Yeah. Sir Fernando. Yes. Okay. Good morning.
Na ako'y question, sir, nga kung mo believe ba ka ni ini. Kuan ba? Do you believe nga Yes. ang tao maoy gi-control sa duwa? Dili ang tao nga maoy nag-control sa duwa. Dili ba? Yes, the moment you will be hooked up, try to observe the scenario, no? You want to quit, but you cannot enable to quit. So that's the time ikaw na i-control sa game or the technology nga imong gamit. Okay? Yes. Correct. O kini siya, sir, kana nga sakit, ma-consider na siya nga ma-consider na siya nga sakit kana pagka-addicted. So kung sakit, na-cure. Ay na ay yes. Na mga kuan na, sir, experience related sa mga grabbing na addict sa mga social media. Example sa experience ato sa ka kuan nga grabe kay siya tibok adlaw hangtod tibuok gabi hangtod nga daot na kay siya, so sobra na kadaot. Sumutogi ang gihimo niya, naghimo siya og mga paagi kay grabe ang pagkontrol sa social media ug sa mga video games kay iyang gihimo. Yes. Dayon ang iyang gihimo aron dili naay panahon nga grabe kay sa iyang huna mo top up ang mga kining pagka-addict ko, magsigig balik sa una, remind ba? So gusto nga madadon ka pagbalik, kuanon ka pagbalik. Yes. Dahil ang gihimo ato mo sa maong lalaki, kung moabot sa time nga mo remind to niya balik siya una, maghimo siya laing way o paagi. Example, ana, Creative activity. yes, kana mga inana ba. So kini mga student apil pun ko makahimo po data bisag unsa pa na, no, pero dili lang sayon, panangkamutan pud nato. Yes. Kana sir. So muna according to you have to change the activity nga para maka-avoid ka ani nga particular nga butang nga imong gusto. Change the mode of activity. Instead of playing mobile games, look for another activity nga mas makatabang sa imong pangandoy, dili kay mo worse na hinon ang imong situation. Take note nga gusto kang makahumag eskwela, gusto kang mahimo nga ani nga particular person that can contribute to the needs of the family, needs of the community. So kana atong fokusan. Okay, thank you for that, Mr. Laspino. So any more questions or sharing? One last, Fern. We have si Sean na. Sige, Sean. Sean. Okay, Sean. Hi sir, good afternoon. Yes, good afternoon. Dong gratarong sir ang mic. Yes. Loud and Sir, question na ako sir kay nagisgot man ta digital addiction ug iyang mga negative effects. Yes. Ko lang sa imong opinion sir, excluding sa mga physical na digital games, unsa na positive mahatag ang mga digital games? I-disregard lang ang addiction na part. Okay, ang negative lang, ang positive. You have to look into the positive side. Kabalo kong gamay ra pero yes. Kung imong lang ko lang as an advisor. Positive side about mobile games. Some of the gamers, they became millionaire because of mobile games. Ano man, they're able to make this thing as a source of income. Ay nakadato some of them become mga tagihan ng kumpanya. Other people, I have did atong I think last 2 years ago na one of the top na take sa board exam, was able to top the board exam even though he is cope up with mobile games. Okay? So, liman ka ni-top the board exam even though you are playing mobile games. Kaya hitabo niya, sa may iyang experience, sa may iyang himo. So, he take mobile games as a way of relaxation.
relaxation ang mobile games para niya. Kanang mag-change niya ang mood ba. Pag ngayon tanaw sa mga kinabuhi, usa naman niya ang mobile games para na pero hindi mo ni mga dili mo ni source of relaxation para nato. Ano man, the number of hours, the number of ano kanang sleep, napikto ka naman. So ingat na ang situation, no? Consider mo as nasa positive impact. Ano man, na may ubang mga tao na nangabato, may ubang mga tao na milyonaryo, may ubang mga tao na they're able to cope some of their daily life problems. Malay na, no? Now, na ito, kung sa mga makonsider na itong situation, nabay natabang sa tuwa or ano na ta? Negative rapulos ang nakita po dyan na mga galingon. Okay, kung tanaw na itong negativity with regards to digital games, more or less, siya na ang way ko ano, i-consider nga pinaka-dako. Ang positive effect nga na, gamay na kayo. Tanaw na ito. Yun na depende kayo na kinsa nimo pagkakit. Then, you have to set the dili kay mao na i-priority, mao na i-una, mao na i-mas dako na. Importansya compared sa angay ng tanong buhat. Okay. Yes, sir. Salamat sa pagtubag, sir. Thank you, That's fine, go. Marty. Thank you, sir. We have one last. Thank you, Sean. One last from Samson. Turn on your mic, dong. Go. Samson, go ahead. Ako na lang gihatag ang attendance daan Fern kay No problem, sir. consumption ang Zoom good so they are slow ni ko na imong number ni ubusan na siya. Full house taron, we have 300 sa Zoom Okay lang tapos niya sa'yo. 60 sa YouTube. Wala ka surong uban. Samson. Dong. Pwede na mo leave actually. See you guys ha. Iwayo mo tanan. Samson. Di mo ka madunggan. Naki-question o wala? O nag-practice lang ka o grace hand ha? Wala na may afternoon. Wala na tayo afternoon, Norman. No more afternoon. Okay. Sige, Samson. Yes. No need for video. Shoot. Question na. Siya audio di ay. Okay, so type na lang. Type na lang. So na question. With that, I would like to thank Sir Fern for giving us this. Actually, this is the third or fourth na mga digital addiction series, no? Atong gihatag, and it gets better every now and then, ha, Fern? Congratulations, very very comprehensive na presentation. Yes, sir. Nindot ang mga slides na to, and then the presentation has been updated also to the time, but very very timely. Thank you, kay Fern, for doing this for us. Daghan pag mga question. Okay, daghan mga question refer. I just write. What if depressed na estudyante, sir? Taas ang online games. Taas ang online games na alay mauray ang pagi mga mawayang stress o yung depression. Kung saan na nimo Fern, nga mao na legit to bugs yung depression. I think some of these questions are real life, no? Karabang mga estudyante, they don't really admit ba na sa ilaha karon. Kung ano na nga situation, sir, some of the students that we have, they are not really open to their parents. And they are more open to the other people. Then muna, importante kayo nga, how do you share your problem? Para na ako, mas importante nga mo share tag problem no sa kung ginikanan compared to the other people. But situation man good, mas nisalig ka sa ubang tao compared sa atong parents. So stress na ka because of mobile, stress ka sa imong situation, then your way of relaxation dependent na ka more on mobile games. So ang reality na when you have problem, kaya ang problema mong god is created nato, then you try to consider the use of mobile games as a way to solve siguro sa imong problema. Dili mo you can solve the problem kasi naka-stress nimo with the other people. Then as of now, kinsa man yung matawhan na ang pinaka duol nimo. Imong pamilya, di ba? Imong magpapa, imong mga igsuon. Kay ang situation man gud tinud-anay lang gid nga scenario, we need other people, di ba?
Ngano man nga most of the people they want to go to Rafi Tulfo because they want their self to be expressed with the other, di ba? Mao na hinungdan, ganahan sila makigistorya sa uban, ganahan sila ang iyang frustration ma-release with other people. Kay ma-release ang imong frustration with the mobile games ra, dili na tinuod. Kuan ra na siya virtual nga situation. Dapat ma-release na siya with the help of laing mga tao. Dili kay ikaw lang ang imong kaistorya ang hero sa mobile games nga naglagot ko ron ginahagbong ko o kapasar sa exam. So di na tinuod no. You have to talk with other people. Yung pinaka-importante is ato ang ginikana no atong pamilya. Kay kung may problema, as what we have mentioned ganiha ni Marvy Lasponiano, kung may addiction, there is a cure. There is a kuan. Like for example, the situation that we have, the pandemic, the COVID-19. So we're able to have the vaccine in less than a year. So kanang problema na to with regards to digital addiction, that is a serious problem also. So muna nga atuan ang paningkamutan no nga dili maka-epekto entirely sa ato ang day-to-day situation no katong panginabuhi. Kay kani pag-eskwela is a start nga nanginabuhi ta. Sa start nga kuan kanang makakuha ta og maayong panarbaho pohon. Then kuan ta no nga we have to be serious with regards to the situation nga makadaot sa ato ang pag-eskwela. Pag inang ikuan ato paningkamutan nga matangtang no or maundang. Okay? Thank you sa snacks, Sir Guhan. Ada snacks na abot rin. Siguro kaya paremuha na. Siguro ko, namingan. Maingan. Okay. Thank you, friend. Daghan pa itong mga kuha nila, mga point lang, Mark. Sila si Mark. So, kung na mga question no, pwede ra mo, siguro pwede mo message no, or mo kuha sa ako ang account para po maka-answer ka no. We can talk it over the kuha siguro, over the phone or over messenger over a cup of coffee. Over a cup of coffee, bawal pa man lumabas. Liston, si Heaven. Sige, Liston, be. Napamasigoy time si Sir Rendain. Yes, bawal pa. Good. We have all the time. Napanting hapon. Liston, go ahead. Yeah, my take on this, no? Kanimo kong games, these are the students are digitally native, no? Murag they grow up with that. Peripherals lang unta. Narat sa skilled ba? But not the focus of that. Ang problema mo kung consider as digital native but hindi ka mukha ng sir kana dili na nila makontrol ang ilahang kaugalingon. The digital native. Go ahead with your question. Nomads. Wala yung question. Okay. Thank you, Fern, for sharing these wonderful insights and very timely insights with us for today. And see you on Monday, guys, for the classes, online classes. And pa-load na mo ha, fully loaded na by Monday. Actually, Tuesday pa, kaya napatay seminars sa teachers, igka Monday. Okay. Kasi Tuesday na sila mag-klase dyan. So, be safe lang. And everyone, and take care of yourself. Salamat, Fern. Okay, sir. Thank you. Okay.